are probably incorporated in the constitution to ensure that only the pure and pious Muslims living up to the standard of a prophet of God Almighty should be elected to our assemblies, so that, as provided in the preamble, the sovereignty of God Almighty could be exercised by them in the state of Pakistan as a sacred trust. But instead of being idealistic, the constitution of a country should be more practicable. The line of prophethood has long been discontinued, and now we are left with sinful mortals. The political arena in our country is full of heavyweights whose social and political credentials outweigh their moral or religious credentials. Even the electorate in our country has also repeatedly demonstrated their preference for practical wisdom and utility over religious Puritanism. Thus, the inclusion of unrealistic and ill-defined requirements in the basic law of the land renders the same impracticable and detracts from the sanctity which the Constitution otherwise deserves. Now, coming back to the question of possible conflict between the provisions of Article 62 dealing with qualifications and those of Article 63 dealing with disqualifications, one such example of seeming conflict can be found in the provisions of Article 62(1)(g) and 63(1)(h). 62(1)(g) provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis. This learned judge has given a categorical finding of the 7-member bench. Justice Jawad Khwaja says we'll consider it appropriate time, but Justice Asif Saeed Khan Kosa gives a finding. With regards to... It's a finding, clear-cut finding. Yeah. Okay, we cannot do this exercise. We cannot do this exercise. Has Khwakwani was discussed in Samiullah Baloch? No, sir. No, sir. No, sir. I find that a bit strange. It is quite so, sir. Because this is not, it's 2015 and, that's right. And Samiullah is 2018, sir. So it's soon after. Yes. And I don't know if any of the members who were part of this bench were also part of Samiullah. I suppose not. Yes. What about the majority judgment? You see the majority opinion, my lord, these were additional. The unanimous decision, these are additional notes. The additional notes, the majority didn't touch upon this. 289 to 90 पे वो खत्म हो रहा है, वो कुछ नहीं बात की, इस पे नहीं की. 4 सवाल उन्होंने फ्रेम कर दिए, छोड़ दिए. अच्छा सर, साहब ने कहा कि इसको हम देखेंगे appropriate case में. What was the case about? My lord, this case Ishaq Khwakwani, my lord, this was कोई disqualification. जी, disqualification का case था. It was Ishaq Khwakwani. Directly in point. Now, I didn't do it anything. Now you want us to decide these questions. My lord, this is a very important question. First and foremost, the declaration by which court of law, my lord the Chief Justice, on the first date of hearing, had observed that, while referring to Article 175, clauses 1 and 2, that the Constitution envisages 3 sorts of courts. Well, there's a Supreme Court, High Court, and the courts established by law. And then the jurisdiction exercised by these courts are either conferred upon them by the Constitution. In the case of Supreme Court, all jurisdictions are conferred upon it by the Constitution. In the case of High Court, it's the original constitutional jurisdiction under 199 is conferred by the Constitution, but by law, jurisdiction can also be conferred upon it. And then there are courts which are established by law itself. No, but there is another constitutional court which you've not mentioned, which is the Federal Shariat Court. Federal Shariat Court. And the Federal Shariat Court has exclusive domain of determining Islamic matters. That's right, sir. And some of these clauses pertain to exclusive Islamic domain. G. 175 doesn't make a reference to Federal Shariat Court. Why is that court not the appropriate court then? It deals with Islam, so that should be the appropriate court. It could be, but then when we examine what that declaration could be and under what law would it be, then we have to then see whether it is Federal Sharia Court, in fact, which can give that sort of declaration. I mean, if it is a civil declaration, for example. Federal Sharia Court में ये question गया है आपके information के मुताबिक? नहीं जी, नहीं. So if I may. If the dispute is inter se two parties, it's a private civil dispute, and a dispute is decided by deciding a dispute, a finding comes out. I don't know how conceivable would it be, but let's say, for the sake of argument, a finding comes out that a person dishonestly not honor its contract. And that finding to
डी डिसाइड ही नहीं हुआ इस जजमेंट के अंदर? जी सर, नहीं, मेजॉरिटी में भी नहीं, ये भी नहीं कहा किसी और केस में देखेंगे? ये तो कहा कि किसी और में देखेंगे, ये जो ABCD था, बट जैसे जवाद ख्वाजा ऑब्जर्व दैट इन अप्रोप्रिएट केस वी विल एग्जामिन इट, बट देन इट वाज नेवर एग्जामिन्ड। अब देखिए D जो है टॉक्स अबाउट इस्लामिक इंजंक्शंस, E टॉक्स अबाउट इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लाम, F though does not mention Islam but kind of brings in the concepts which are recognized in Islam. Now, would this not then be in the domain of the Federal Shariat Court? No court has ever even considered Federal Shariat Court to be competent in this regard. Could be, my lord. Could I don't know. That is something. I'm just posing a question. Gee, I mean, but when we look at a little bit of, if I may take you through. अब उनकी jurisdiction Federal Shariat Court की on hudud and Islamic injunctions पे. My lord, there is another aspect. So I don't know. I mean, it's a very. इसका एक थोड़ा और aspect भी होगा. वो aspect ये हो सकता है. For example, under Penal Code, Section 403, a person who dishonestly misappropriates property. Now, there is an element of dishonesty while misappropriating property, and it is an offence, punishment of which is up to 2 years. Which some other person has mentioned earlier, then you will be convicted, plus you will be disqualified for life because you are dishonest. Right, and if the punishment was more than 2 years, so फिर 63(1)(h) में आ जाते हैं कि ये moral turpitude हो गया, तो बस वो 2 साल. I wanted to ask कि moral turpitude में कौन-कौन से offences आते हैं? Your ladyship, now this term was examined in Sama'aa Baloch, and if I may draw your attention to paragraph 26 of Sama'aa, they actually, after examining various definitions and meanings, Sama'aa then holds that page 432 of PLD 2018, Supreme Court 405, page 438. So moral turpitude's non-exhaustive definition was, so to speak, was provided in Sama'aa. No, but considering that Ishaq Akwani leaves the question open, but then Sama'aa does refer to civil original jurisdiction, and they've tried to do that. So they've carved out one, but there too a declaration can't come to this effect, but they've said as a consequence we'll be building that. So is your argument that this is yet not sorted, that unless a procedure is put in place or some sort of... So we don't know how to really get this. Three things actually, all four of them. So let's say a court can be, now Sama'aa says it's a court of civil jurisdiction. Right. To my mind, it could be a court of criminal jurisdiction as well. Right. As I gave an example, cheating, for example, under Penal Code Section 415 is an offence. Section 417 says that punishment is up to 1 year. Now, up to 1 year doesn't get covered under 63(1)(h). But if a person is criminal breach of trust है, उसकी punishment ज़्यादा हो जाती है, वो शायद 63(1)(h) में गिर जाएगा. But anything which is less than 2 years obviously doesn't get covered under 63(1)(h), but can very well fall under 62(1)(f) for that. For sake of what court could it be? It could be any court. So what are you submitting? You're saying that whatever Sama'aa has come up with, that is also not correct. That's not correct. And unless some procedure is laid down by perhaps the legislature as to what kind of declaratory orders could or declaration could come out, which would meet the requirement of 62, till then there is no declaration. My lord, yes. My lord, a question was raised about 62 and 63 and their interface. And in Sabir Shah's case, 95 Supreme Court, 97, the Supreme Court says that 62 applies at pre-election stage and 63 applies at both pre- and post-election stage. Citation is Sabir Shah. Sir, Sabir Shah is 95 Supreme Court, page 66. And the relevant page is... Can you repeat the citation? PLD 1995, Supreme Court 66. And the relevant page is 274. Sideline YYY.
अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान दलाइल का आगाज़ कर चुके। अटॉर्नी जनरल ने 2015 के इसहाक खाकवानी केस का हवाला दिया। Qualifications as well as disqualifications specified in Article 62 pertain to pre-elections period. What it does say is that 62 contains both qualifications and disqualifications. Right. Because and 63 obviously is entirely disqualifications, and 62 which originally was a qualification clause, and because of the violence done to the Constitution through revival of Constitution Order of 1985, D, E, F, G were inserted. Now, because of that insertion, it became a sort of a hodgepodge of both. It became qualifications and disqualifications both, and clause 2 of 62 reflects as much. This was my question. And in any other judgment, this has been overruled or... No, sir, this is a 12-member bench judgment, and this is by 7-5 majority, so it's a 12-member bench judgment, never overruled. But then it does acknowledge that 62 contains both qualifications and disqualifications. A, B, C are qualifications, and then the other four... As per this pronouncement, Article 62 is only applicable pre-election stage, but so my submission here is that 62, because it contains both, it does apply to pre-election stage. At every pre-election stage, whenever a nomination paper is to be challenged or an election is to be challenged, both theoretically would kick in. My Lord, if I may take a pause here. Can you come My Lord the Chief Justice, please. Can we come back to Khakwani? Yes, sir. Khakwani is a 7-member bench. That's right, sir. Samila Baluch is a 5-member bench. That's right, sir. So, the 7-member bench judgment is not worth the paper it's written on. Either we respect the judges' judgments of the Supreme Court or we don't. Now here it says, number of hearings propose the determination of the following constitutional questions by a larger bench. It is a 7-member bench holding. How could a 5-member bench determine this matter then? It was to be determined by a 7-member bench. Isn't this binding on the 5-member bench? Is it not binding on the 5-member bench to answer A, B, C, D? The 5-member bench... Or it could be argued, that's another proposition, there are these questions which are incapable of an answer. I cannot answer these questions. Like Justice Asif Said Khosa has held. It's not a dissent that's important. It's an additional note. So how can you just disregard one 7-member bench judgment, either attend to it head on? You can't just say, I ignore these 4 questions, I will decide it myself. You have to say something on Khakwani. You have to say these questions, you want to reframe, these are not properly framed, I don't know, whatever way. But how is a 7-member bench being disregarded by a 5-member bench which has specifically noticed these things? One learned judge had given a very categorical finding on it and have no discussion in the 5-member bench. So why should we not follow the 7-member bench as opposed to the 5-member bench? That's why is nobody insisting on Khakwani? That's why, my Lord, my submission is that Khakwani, without addressing these, without actually acknowledging the existence or presence of this judgment, goes on to hold that it would be a court of civil jurisdiction, without addressing this question that why civil, why not? And in fact, Khakwani says declaration of legal conviction. So Khakwani perhaps implies that it could be both instances. Could be a civil declaration, it could be a conviction also, which would both be covered under 2-1F. It just raises questions, valid questions. Yes. One judge gives an opinion. That's right. He said these cannot be decided. Justiciable nahi hai. No, but at least Samiullah does this, that it addresses the question as to what declaration it would be, and they said it's a declaration coming out of civil. So that again, the Samiullah overlooks that the 7-member bench actually contemplated perhaps both. It's the 7-member bench said also but part to one extent, I mean, to civil only they've come up with some answer. A part of A that they say that jahan pe court ka batana tha, to unhone kaha ki civil hoga. It did not then hold that why not a conviction. And usme bhi problem ye hai, फिर तो अगर if we so then we stuck on the very basic question कि declaration from a court of competent law क्या है? That's right, sir. So that has to be answered. So that's not answered. Yes. So बाकी सारी चीजें तो दूर की बात है ना कि duration everything is based on that premise that there is a
declaration by a court of law, and we don't know. So we're assuming on Samiullah's argument that there is a declaration which would be between inter-parties arising out of civil jurisdiction, and then as a consequence we'll build into it that the person is not honest. What would be the effect of that declaration, and effect we say the consequence and so on? I will go another way. I will say I cannot bring myself to disagree with Justice Khosa. That was a very profound. What we have read, can I not say that? I cannot bring myself to disagree with Justice Khosa. Good, my lord, yes. It's a 7-member bench member. The others have not disagreed with him. They should have said, we don't agree, this is a dissent you're writing. You're not writing an opinion of the court. So where does that leave us, Amir? So, my lord, now I think as a first step, in my respectful submission, as a first step, my lord would have to first hold what court would it be, or what courts would it be, civil or criminal, either or both, which would give this sort of declaration for the purpose of 62(1)(f)(1). What would be the procedure which will have to be adopted for the purpose of that declaration? What is the standard of proof which would be required, and then the local standard? In Khakwani, the High Court refused to interfere. The High Court refused to interfere for the reason that the High Court cannot go into such. देखना होगा कौन सी कोर्ट्स ऐसे मामलात को देखें, फिर आगे प्रोसीजर क्या हो। अव्वलन तो यही करना चाहिए, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। जस्टिस जवाद एस खाजा ने लिखा था ये मामला मुतालिका केस में देखेंगे, इसके बाद, मगर ये मामला कभी देखा ही नहीं किया, अटॉर्नी जनरल ने बताया। ऐसे में चीफ जस्टिस ने सवाल उठाए, उन्होंने इस्तफसार किया, किसी ने ये नहीं कहा ये मामला फेडरल शरीयत कोर्ट के इख्तियार में है। इस्लामी मामलात पर दायरा इख्तियार तो शरीयत कोर्ट्स का ही होता है। रिटर्निंग ऑफिसर समझ लेगा बात को, या आम शहरी समझ लेगा। मैं अभी आगे आता हूं। जो खोसा साहब की बात है, मुझे तो बड़ी भारी बात लग रही है। उसमें मुझे कोई, आई एम ट्राइंग टू, इन माय माइंड ट्राइंग टू disagree with it, and I can't bring myself to disagree with it. He's saying you cannot give these declarations full stop. So maybe these are just rhetorical questions. They don't have an answer. I mean, there are many questions you don't have an answer for. This may be one of them. इसकी एक interesting बात बताऊं. However, nonetheless, Parliament has understood 62(1)(f) better than us and has formulated something. Okay, fine, good for you, Parliament. They represent the people of Pakistan. They've understood it, they've done it. Now, unless I can then say Parliament has done something wrong, the only thing Parliament says कि भाई आपके 7-member bench को हमने follow करते हुए ये काम कर दिया है. It is more in tune with the 7-member bench judgment, section 232(2) than Samiullah is. That's right, sir. And मैं थोड़ा सा एक background बताऊं. My lord was originally अभी explain हुआ कि सिर्फ 3 provisions थी, A, B, C था 62 में. When the constitution was being made, certain amendments were proposed by members who belong to religious parties. I'm talking about the original constitution making, at the time of original constitution making. I'll just read out very slowly. I don't have, unfortunately, a copy of it. 2 amendments were proposed, and the motions were made, and they were negative. They were rejected. And if I may read out, they are quite akin to what was then inserted through revival of Constitution Order 1985 by General. Where are you reading from? Parliamentary debates? Parliamentary debates. Copies दे दीजिएगा मैं. जी copies दे दूंगा मैं. I'll just slowly read it out. And these were rejected. What year is this? This is, my lord, 1973. These are dated 15th of March 1973, sir. So the first amendment which was proposed was, he is conversant with the affairs of the country, which is okay. He is conversant with the affairs of the country and is not reputed for his bad character or for contravening the injunctions of Islam. This was rejected by the House. Second, if a Muslim, he is honest, and not an open violator of the dogmas of Islam and possesses the necessary knowledge of his religion. Both were rejected. And while rejecting it, the speaker said, and I would just quickly read out one paragraph from the proponent of one of these amendments, and then the response given by the speaker. Who proposed these? My lord, these were proposed by Maulana Abdul Haq of Koda Khatak, Maulana Ghulam Ghaus Hazarvi, and Maulana Mustafa Al-Azhari. So these were the 3 members who proposed them, and the House rejected them. I just read out, these are very telling passages, what he had in mind, and then how the speaker responded. And this is exactly what Justice Khosa has observed.
जनाबे वाला, मैंने तरमीम पेश की है कि पार्लियामेंट का जो रुकन हो उसका किरदार, उसका इखलाक, उसका तकवा, उसकी दयानतदारी, इसका मामला शनास होना, इस्लाम के बारे में उसकी बुरी शोहरत ना हो, ये खसूसियात भी लगाई जाएं। असल में इस दफ़ा में ज़ेली तौर से बहुत सी चीज़ें लगाई हैं कि अरकान में इनका होना ज़रूरी है। एहलियत होगी तो मैं अर्ज़ करूं कि ये जो है, यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो तमाम मुल्क में बहुत ही अहम इदारा है। इस ऐवान के अरकान हैं, ये आइन बनाने वाले हैं, कानून बनाने वाले और मुल्क के अंदर अदल व इंसाफ कायम करने वाले इदारे के अरकान हैं। इसका जवाब सर Speaker responded, and then obviously it was then later put to vote. He said, आप मुझे इसका जवाब दें कि आपने फतवा दे दिया कि इसकी शोहरत अच्छी है और वो अहल है। दूसरे कई उलमाए कराम ये फतवा देते हैं कि इसकी शोहरत अच्छी नहीं है, इसलिए ये चीज़ इसके मुंतखब करने वाले जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उन पर छोड़ी जाती है। अगर वो समझें कि वो अहल है तो वो अहल हो सकता है। And then ultimately it was put to vote and was rejected. So maybe it's a guideline for the voter. Yes. Maybe why can't it be considered a guideline for the voter? Maybe you want, it's maybe not on your radar, but you should consider these points. Some sort of inspirational standards for future. D, E, G and precisely are that. Now what happened here? Mr. Uzair Bindari argued and he relied on paragraph 33 of Samiullah, where Samiullah Baloch, with respect, erroneously relies on Imtiaz Lali case of 2007 to say that pre-18th Amendment, the Supreme Court had disqualified someone for life under 62(1)(f) erroneously. Paragraph 33 refers to Imtiaz Lali, which is PLD 2007 Supreme Court 369, which was incorrect. In Imtiaz Lali case, he was disqualified on the basis of a provision which was introduced in Representations of the People's Act through Conduct of General Elections Order, which was Chief Executive's Order number 7 of 2002, on the basis that a person who was dismissed from service on the basis of misconduct or moral turpitude, full stop, they applied this provision to hold that if he could not get back into service, he could not get back into the parliament either under 63. So this is what Imtiaz Lali did. Now what did parliament do to respond? In 2010, parliament then placed timelines for G, H, I, J. Now J deals with removal from service on the basis of misconduct. They said that if he's removed on the basis of misconduct, he could come back in after 3 years. And on moral turpitude, if he's convicted and after serving the term, he can come back after 5 years. So Parliament had this judgment in mind and responded to it. What Parliament did not have in mind was that while they were creating actually a safety valve under 62(1)(f), against any arbitrary decision by a returning officer, where the returning officer would ask someone XYZ, or somebody would come make an allegation against somebody that he is dishonest or he owed me something and he has cheated me, etc. Parliament pegged it with a declaration by court of law. And that declaration, now as I go in greater detail what that declaration would be, this is the safety valve which the parliament had created, and unfortunately, from Ghafoor Lady to first Aladino Bhaio, the original Aladino Bhaio, to Samiullah Baloch, this court then actually turned into something which constitution makers never contemplated. Nowhere in 62 or 63 has anything been made perpetual disqualification. But before we even get to the time frame, what I'm understanding from you is that we haven't yet crossed the first hurdle as to what kind of a declaration this is. Because under the current dispensation or legal framework, no such declaration can come about. Samiullah goes ahead and crafts a declaration, says that in case there is some civil litigation which comes up with something, then we'll, as a consequence and as an effect, connect it and make him dishonest or a mean. So there is no direct mechanism or procedure available in the current legal framework to achieve such a declaration. So having said that, one option could be that the parliament goes ahead and decides the procedure, or there is a constitutional amendment, whatever might be the case. How could a court of law like us
resolve this issue, because under the current legal framework, such a declaration cannot be given. So what happens if there's a constitutional provision which becomes practically unworkable under the legal system? What do we do with that provision? My Lord, my respectful submission is, and I attend to my Lord's question, but if I may just first submit, that such declaration, now if we look at the courts of civil jurisdiction and see its declaration is given by a civil court, this sort of becomes a bit inconceivable, because in what situation would that declaration come out? No. But if this declaration in the form of a conviction is given by a criminal court, then there are several instances where such convictions regarding the character, which is the honesty or dishonesty of a person, could be given by criminal courts and the penal code. As I just gave an example of section 403 of penal code, a person who dishonestly misappropriates somebody's property, upon conviction he is punished. Punishment is up to 2 years. 63(1)(h) is threshold doesn't get triggered because that is more than 2 years. So remaining under 3 years, under 2 years, there is a declaration of him having dishonestly misappropriating property. It's about the civil declaration that's the problem. Right? Civil declaration is a problem. Now, similarly, cheating, for example, is being deceitful, which is dishonesty. Sure. So again, it's 1 year. So वहाँ पे शायद आ सकता है criminal proceeding. But civil declaration, as my Lord has just observed, I can't think of anything. So then, what is the answer? Now, my Lord, is the first question that since Ishaq Haqqani is pending, right? Ji. So unless we cross this hurdle, building a time frame and all that is a secondary question. So that is one. That is one. That it is all. So it is best either you leave it to the Parliament to do a constitutional amendment or do whatever they want to come up with. For that, you don't need a constitutional amendment. Now, this is my second submission. मुझे एक चीज बताएं, ये हम फंस गए समीउल्लाह बलोच में। अगर जब ये खाकवानी का आपने जिक्र किया, मैंने अभी पूरा जजमेंट देख रहा हूँ समीउल्लाह बलोच का। ये कोई बहुत पुराना जजमेंट तो नहीं है, नेचुरली रेडार पे होगा, दुनिया भर के वकील इसमें पेश हुए, किसी एक ने जिक्र नहीं किया खाकवानी का। I find that very difficult। और उसमें जो सवाल उठाए गए थे, तो मतलब उसको नजरअंदाज कर दें, हम दूसरी तरफ चलते हैं, मतलब मुझे कुछ गैर मुनासिब लग रहा है। These questions had to be addressed. एड्रेस नहीं, कोई पुराना कोई नहीं, कोई 10 रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD में लिखा हुआ है उसको, तो वो पूरे जजमेंट में उसका तस्करा ही नहीं, और हम फंसे हुए समीउल्लाह बलोच में। हम खाकवानी पे क्यों ना जाएं? बिल्कुल जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा, जरूरी है। नहीं मतलब नहीं, देखिए जो चीज हमें नहीं समझ आती है, अब सपोज एक मैं नया टर्म इस्तेमाल कर देता हूँ, मैं कल को आइन बदल देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ पार्लियामेंटेरियंस मस्ट बी इंटेलिजेंट। ठीक है, फेयर इनफ। कौन डिटरमिन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ करेगी? कर ही नहीं सकती है। मैं ये आपको कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये कोई चीज भी कोई कोर्ट नहीं डिटरमिन कर सकती, बिकॉज ये उनके जुमरे में आता ही नहीं है। कोर्ट डील विथ नॉट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, कोर्ट डील विथ टेंजिबल थिंग्स। हाउ कैन यू डिटरमिन समवन्स ऑनेस्टी? एंड इट्स अ वेरिएबल। अ पर्सन में बी ऑनेस्ट टुडे, डिसऑनेस्ट टुमारो, ऑनेस्ट टुडे, डिसऑनेस्ट टुमारो। आई डोंट नो, पीपल कीप चेंजिंग। So these are not the kind of determinative things. Probably the 18th Amendment brought in the word through a court of law to virtually kill it off, but they didn't realize they probably created more of a mess than the original wording. I don't know, that maybe have been the intent. अब पार्लियामेंट ने काम कर लिया है, मुझे नहीं समझ आया, अगर उन्हें कर लिया है, चलें, गुड लक टू देम। उन्हें का 5 साल, फाइन, व्हाई कांट वी लिव विद इट? जब 7 मेंबर जजेस कह रहे हैं कि ये सवाल है, या तो उनको अटेंड करें, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जी आप मैं दूसरा जजमेंट लिख दूं, मैं उसको इग्नोर कर लूं। जब बिल्कुल वही चीज़ें हैं, वही इशू है, वही इलेक्शंस की बातें आ रही हैं, और आप उस तरफ चल पड़े। सॉरी, मेरे हिसाब से आई एम रीडिंग मोर एंड मोर ऑफ जस्टिस कोसा's जजमेंट, एंड आई फाइंड दैट द आंसर, यू कैन नॉट answer these questions. Not every question is answered. Some are answered in the hereafter. Some are answered, okay, if I take a vote today, no disrespect to you, is Mansoor Awan an intelligent person? Maybe some will say no, most will say yes, I can assume. So these are opinions. I mean, you may hold a thing on myself, they'll have an opinion on me.
but it's not something that I can get a declaration from a court of law. Declaration of court of law means that you cannot have a second opinion on the matter. End. Khatam. No, but having said that, the legislation that's come about is also ignored Ishaq Haqqani, because where is the answer to what kind of a declaration should it be? It just answers the time frame. That's a secondary question. The legislation should have thought that there's a Ishaq Haqqani raising all these questions. They should have explained where do we get such a declaration? How do we do it? What's the procedure as it mentions? But all these things are missing. So, I mean, we can't even get to the second question if we want to take it head on, unless we can come up with some sort of a sandwich definition of a declaration. Fair enough. So I'm just saying that even if we were not to address this head on and come up with some sort of a sandwiched answer to a declaratory order or whatever, a declaration, it will lead to problems for the future again. Now, at the end of the day, we have to establish one thing once and for all. Do you believe not just in election? सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ आईनी सवालात का तयन करना होगा। अदालत फैसला करे कि नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अदालत फैसला करे कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। समी बलोच केस में बेंच ने पुराने फैसले को नजरअंदाज किया। People is reflected. The will of the people, whether they bring a constitutional amendment, whether they bring a legislative thing, it is the will of the people, whichever way you look at it. The next lot of parliamentarians will come, they will make a law saying this will be a lifetime ban, then we can consider its constitutionality. Our role should only be not to fill in the constitutional gaps if there are any. Our role should only be to examine legislation. Does it accord with the Constitution? And I would go back. I may not even agree with Parliament, but I will keep quiet about it. As a voter, I may do something else. So why are we getting bogged down in this business? Why are we doing this job? So if I may just address both of these questions, observation and questions. The declaration under 62(1)(f) has to be by a court of law, acting under a law or several laws. The law has to provide for which court will have to give that declaration, and then of course the entire process, including who will have the locus standi and the standard of proof which would be required for such declarations. Now what section 232 does is, and stops midway, is that it says that the procedure, manner and duration of qualification and disqualifications will be such as is provided under 62 and 63, and where there is no procedure, manner provided, it will be such as is provided. The legislature is actually not addressing that. Now this declaration question has been left open and it has not been addressed. It's not addressing the question. It is not. Now what it does is, it says that whenever that declaration comes out, the effect of that declaration would be for 5 years. That's it. That's the only thing it does. How that will come out? Yes, will come out. So I wish the wording was that the declaration is for that. It doesn't say that, but that's a separate issue. But I think that's a secondary issue. The main issue is, what do we do? I mean, we can't even say that this legislation has come up with an answer either. So declaration subject to due process of law. ये लिखा हुआ है. Due process of law, and then it says that the disqualification shall not exceed 5 years from the date of declaration. I'll tell you what Parliament did. Parliament has. उन्होंने कहा हम इसको बस छोड़ो, इस बहस में पढ़ो नहीं, 5 साल कर दो, खत्म. That's in a nutshell what Parliament did. We can't tell Parliament to craft a law this way, because in my mind this is the best way to proceed. This is their job. Our job is another job. Is it unconstitutional? My lord, one proposition was put forward: do not touch upon 232. You may need to touch upon 232 at another juncture. I'm just speaking aloud for myself, I tend to agree with that. Nobody has challenged it. We assume it's okay till someone comes and attacks it. Maybe it's a very good attack. I don't know. Maybe they say, "Ki 5 saal bhi kyun?" I don't know. Let's leave all these things. The fact is, someone has applied their mind and made a law.
And that law specifically mentions all judgments of any courts. So that law has shown us respect in the sense that they have just, like my Honorable Justice Afridi has said, it was not lifetime thing. So they have kind of brought it about by this legislation 5 years over. अब ये बहस किसी और दिन के लिए रखेंगे हम, अगर जरूरत पड़ेगी या नहीं. And then also this important question. What do we say about declaration? Now, it seems that at the time of Samiullah, the court was pushed to do the work of the parliament. And now again it is being presumed that we will do the work of the parliament. And court has not said for the permanent disqualification, it is only as long as the declaration will remain in field. Again, I will put you this question, why the section 232 cannot fix the period of that declaration? It can, sir. Because, and I respond to there this. is no inconsistency between the Samiullah and the Act. Because 62(1)(f) has two components. One is this cause of this disqualification. This cause of this disqualification, and cause of disqualification is a declaration by court of law. So this declaration or this cause is rooted in law, resulting in a declaration by a court of law, and the consequence is constitutional, which is a person stands disqualified. Now what the parliament has done is, it has limited and placed a certain limitation upon the cause, the declaration. The consequence stays where it is. Now the declaration means the disqualification will remain in field for 5 years. In this case, 5 years. Section 232. Yes. Yes, and if, for example, if there was no 232(2) and Samiullah is overturned, then the disqualification would only be for that election. For that particular election, which is declared either void or a person is de-seated based on that declaration. He would become eligible after if Samiullah is overturned. But this law then places a certain limitation. It gives longevity to that declaration of 5 years, which, to my mind, my lord, Parliament in its wisdom thought that if under 63(1)(h) we had provided 5 years at that time, then because this declaration is coming under a law and for that constitutional amendment is not required, it is only perhaps fair that we give a cooling off period of 5 years. So what is the procedure to deal disqualification under section 60, under Article 63? Sir, now when a declaration is come and if the question arises, a person has become disqualified, then chairman or the speaker under clause 2, the question goes to them and then they refer to election commission. Under sub-article 2 and sub-article 3. That's right, sir. Article That's 63. right. That's right. Mr. Ji, Article 62(1)(f) says court of law. Whether criminal court is not court of law, and why in Samiullah Baloch it was restricted only to civil court. जी नहीं हो सकता मेरा ख्याल है अब पार्लियामेंट उसका क्या फैसला करती है वो पार्लियामेंट ने उसका एड्रेस करना होगा बट और अनलेस माय लॉर्ड्स आर माइंडेड टू होल्ड बट इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इट कुड बी बोथ इट कुड बी अ डिक्लेरेशन बाय अ सिविल कोर्ट और अ कन्विक्शन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट व्हिच माइट एंटेल दीस कॉन्सिक्वेंसेस बट दैट इज अगेन जरा इस वक्त जारी है दलाइल देने का सिलसिला और इस पर बात करने का सिलसिला भी जारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आपको बता दें, मैं आज लिख दूं रुकने पार्लियामेंट इंटेलिजेंट होना चाहिए तो क्या होगा, कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगी कौन इंटेलिजेंट है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई कोर्ट ये कर ही नहीं सकती, हमारा काम आईनी खला पुर करने का नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम सिर्फ ये देख सकते हैं कानून साजी आइन के मुताबिक है या नहीं। इसका मतलब है कि अगर कोई डिक्लेरेशन हो, डिस्पाइट दैट डिक्लेरेशन द इलेक्शन कमीशन कैन अनडू दैट डिक्लेरेशन। No, the election commission, for example, the election commission, for example, disregards that declaration. Yes. Then a person can come before your lordships or in the High Court under 199 go Toronto and say that here is a declaration. The validity of the declaration issued by court of law. Yes. So declaration is not the validity which can be questioned by the election commission or by the speaker or a chairman in that case. If they come to the conclusion that this declaration is actually not 62(1)(f) declaration. This is perhaps for an offence or something which is not covered. Mr. Mansoor, you've landed us in a bit of a more problem here. So the question was earlier that we were going along with whatever semblance of a declaration was given by Samiullah or civil litigation, original civil litigation. We thought we'll take that declaration and then play around with the duration period. Here the question is that there is no declaration and that's not really a declaration.
question, and Isaac Kwani raises that question. Nobody has addressed it head on as to what could be such a declaration, and that declaration probably requires some serious thought from the Parliament. So where does that leave us now? So, my lord, what that leaves to your leaves you, the declaration so far given, people might come in due course to the courts that these declarations were not declarations by a court of law. कल कोई और पार्लियामेंट से आकर कह सकते हैं कि ना अहली ताहयात हो, फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस ऐसा कह रहे हैं. Position of whatever that court is for the time being. I would say I cannot give this declaration. Bye. Take away your suit. Take away your plane. Take away whatever you want to do. I cannot do this. I mean, I cannot go into your hearts and determine what sort of human being you are. That's right. So taking that question further, what do we do with the constitutional provision now? So what happened here? Say it's unworkable. Wait till the Parliament decides. My friend, इसका भी जवाब आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है. इसका बहुत आसान जवाब है. जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे, उनमें ज्यादा अकल और दानिश थी. उन्होंने 73 का आइन बना दिया और उन्होंने एक साहब टहलते हुए आए, उन्होंने कहा हो कहीं ये लोग सर ना खड़ा कर लें, तो ऐसी चीजें डाल दो इसमें कि हर कोई जो मेरी मर्जी हो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकूं. अभी इस बात को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको बात का एतराफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समीउल्लाह बलोच स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय इन द ड्यूरिंग मिलिट्री टेक ओवर. बिल्कुल बिल्कुल. So I mean the revival of constitution, I don't know why we so 1985, but 18th amendment we go into niceties of grammar and English and we are forgetting the overall picture. 18th amendment. The problem is that 18th amendment भी वही मसला है ना कि इधर आपने देख लिया क्या हालत हुई थी पाकिस्तान में, वो भी हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस बात की. जरा सी उन्होंने लैंग्वेज बदल दी तो उन्होंने पता नहीं पूरा पाकिस्तान came to stand still. We must realize that there are issues which are exploited for personal ulterior motives. My lord, gain certain political advantages. Now, once we are not a court of law that we should shy, we are not that we should shy away. We are a court of law, upholding the Constitution of Pakistan. Constitution does not, rightly or wrongly, does not provide a time period. Why should I fill in what the Constitution has intentionally left, even if I accept it at par with every other constitutional provision, something brought in by a military dictator? भाई उन्होंने नहीं किया, वो जाने, मैं क्यों काम उनका करूं? नहीं, आपको जरूरी करना है. क्यों? भाई देखें, absence is also a decision. If I don't decide to do something, I'm deciding something. Parliament has elected to remain, leave it aside. We also leave it aside. My lord, अगर वो कल कोई कानून साजी करेंगे हम देख लेंगे उसको. Mubashir Hassan case में my friend Ahmed Qayyum read out paragraph 115 from Mubashir Hassan, where the full court held that 62 is not a self-executory provision. 62(1)(f) is not a self-executory provision. And they were judges थे? Sir, it was a full court. It was, I believe, 15 or 17. Full court, thi, sir. What context was that? So they were looking at examining 62(1)(f) because it was NRO which was under challenge. NRO under challenge था, तो उसको वो देख रहे थे, and उसमें 62 को उन्होंने examine किया 62(1)(f) को, and they went on to hold that it is not a self-executory provision, and by that, I think it doesn't explain it in that detail, but perhaps the rationale behind that was that because there is a declaration by a court of law which is required, then there is a law or several laws must also provide some mechanism how that declaration is to then come out. Now, what has happened here is that 232(2) provides a time frame for the longevity of that declaration, but it does not then address the 4 questions which were left open by. I mean, this constitutional silence has really got us. नहीं sir, अब आप उसका ये कर सकते हैं. Options here. Either you leave it to the Parliament. Elections are around the corner. Leave it to the Parliament. Then, what is the status of this provision? So this provision is, as the Supreme Court held, is not a self-executory provision. It requires making a law. The law has to be made. And that is for the Parliament to do. नहीं, अगर ये इन्होंने wording लिखी है specifically, मैं मुबशिर हसन देख रहा हूँ. मुबशिर हसन में जरा गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17 पैराग्राफ 115 हाँ 115 में 17 जजेस हैं यानी कि फुल कोर्ट. It is true that अच्छा the provisions of Article 62 of the Constitution cannot be pressed into service because it is a provision of Constitution which is not self-executory. तो ये तो फिर बुनियादी उड़ा देता है बाकी जजमेंट्स की. इससे अगर मैं डिसएग्री करना चाहूँ मैं कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर हम सारे जजेस भी बैठ जाएं फिर भी हम 17 नहीं बनेंगे. Isaac Hakwani, look at this. Ishaq Hakwani did not, I think. Ishaq Hakwani probably realized Ishaq Hakwani was perhaps अच्छे सवाल हैं मगर इनका जवाब नहीं मिल सकता. But Ishaq Hakwani would have, if it had gone on to examine it, I think this question would have come forth that because this provision actually requires making of a law by the parliament to give effect to this. There is a reference to a judgment, Muhammad Afzal versus... This is Raja Muhammad Afzal versus Muhammad Altaf Hussain, sir. 1986, 1736, it said that... Finding to aati. That judgment said that it's a declaration. I think this has clarified something. Mubashir Hassan said is a definite finding. It's an innate provision. Yeah. So as D, E and G, for example, now they operate on their own, perhaps more so an appeal to the electorate. Yeah, then they F also is an appeal to the electorate. After this finding, they just join the family of the rest. You see, D, E and G. They all become nice inspirational guidelines that we must have a parliament like this. And that's it. That's it. And if we have an appropriate law providing for how that declaration would have to come forth, it is ताहयात नाअहली केस की समाअत इस वक्त जारी है जिसमें अहम रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं और समाअत का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए. अदालतें कानून नहीं बनाती, अदालतें सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून का जायजा ले सकती हैं. It does provide for the duration part. It does not provide for the procedure and manner. Mubashir Hassan was mentioned or no? No, I don't imagine, sir. I did not come across more. कि मुबशिर हसन में कहा है कि विच इज़ नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ठीक है. बट अब समीउल्लाह में अगर हम देखते हैं, समीउल्लाह में उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो नहीं कहा है, उन्होंने भी कहा है कि जजमेंट होना चाहिए सिविल कोर्ट का. देयर मस्ट बी सम डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट. ये उन्होंने कहा और ये उन्होंने जरूर कहा और ये अल्ताफ ये उन्होंने जरूर कहा कि जी डिक्लेरेशन होना चाहिए. एंड परहैप्स ये पढ़े ना, जरा वापस आइए, एक रीडिंग 114 पे आए, पैराग्राफ पेज 423 ऑफ मुबशिर. जी, उसकी एक रीडिंग ये हो सकती है. नहीं, वो पढ़ेगा. इट इज ट्रू, जरा देखें उसमें, तो फिर आगे वो कह रहे हैं पैराग्राफ 114 का लास्ट जो है, इट इज नॉट that self-execution. It is true that section, it's Article 62(1)(f) of the Constitution cannot be considered self-executory. Again, is relevant. But if a person involved in corruption and corrupt practices has been finally adjudged to be so, then on the basis of such final judgment, his candidature on the touchstone of 62(1)(f) of the Constitution can be adjudged to the effect whether he is sagacious, righteous, non-profligate. So how is it to be judged? तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा. उन्होंने भी लिमिट कर दिया where a person is involved in corrupt practices. It actually perhaps goes a step further to say that एक आपके खिलाफ कन्विक्शन आ गई कि आपने चीटिंग की है 415 की, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब वो आ जाएगी तो फिर देखेंगे कि आप फिर डिसऑनेस्ट थे, फिर भी थे कि नहीं थे. इन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस तो ये नैप का रेफरेंस है. नैप का रेफरेंस जी, वो तो नैप पे था. डॉक्टर मुबशिर केस विल नॉट बी. ताहयात नाअहली केस की समाअत जारी है. चीफ जस्टिस जानिब से रिमार्क्स दिए गए. मैं आज लिख दूं कि रुकने पार्लियामेंट इंटेलिजेंट होना चाहिए तो क्या होगा? कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगी कि कोई इंटेलिजेंट है या नहीं? ये आप उस पे रिलायंस नहीं कर. वो ठीक है सर बात, बट व्हाट इट डज से इज it does the part of paragraph, क्योंकि देखें लेजिस्लेचर जी ठीक है, टाइम नहीं था दिया हुआ. जी ठीक है.
تاحیات نااہلی کیس کی سماعت جاری ہے اور ایسے میں چیف جسٹس جانب سے یہ ریمارک سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارا کام آئینی خلا پر کرنے کا نہیں ہونا چاہیے، ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون سازی آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ ریمارکس دیے جا رہے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے۔ In that context, comes out and a person is convicted, then he will again have to be adjudged. کل کوئی اور پارلیمنٹ آ کر کہہ سکتی ہے کہ نااہلی تاحیات ہو، چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ پارلیمنٹ نے ابھی یہ کہہ دیا ہے کہ نااہلی 5 سال کی ہوگی، اس قانون کو کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا۔ ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، تاحیات نااہلی کیس کی سماعت جاری ہے۔ اس میں انوالو بھی ہو، اس کے خلاف ججمنٹ بھی ہو جائے، پھر بھی وہ ایڈجوڈیکیٹ دوبارہ کیا وہ ایڈجوڈیکیٹ، that's what it says. And then 62(1)(f) also perhaps goes on to hold as much. On a lighter note, if you permit, Attorney General, in the morning on the reference I had quoted Winston Churchill, and probably Winston Churchill can again be quoted on a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. So I don't know, maybe that is appropriate. And I just wanted to mention, there may be questions why all the judges are not here during the reference. A judge has had surgery, eye surgery, another is indisposed, 2 out of the country, and 2 on holiday. So everyone else present here was at the reference. My Lord. So maybe Churchill comes to our rescue. My Lord. It's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. My Lord, the situation now, you had 2 questions before yourself in the first order, which my Lord خیر وہ تو 3 ممبر بینچ کا تھا۔ پہلا ہی سوال سے نہیں ہم وہی نا، میں آپ کے سامنے تو یہ تھا کہ سموچ اور 232 میں سے کیا چیز چلنی ہے۔ I think no one across the aisle has seriously disputed or has seriously, other than Mr. Bidari perhaps, کرا دوں گا اور میں ہمیشہ جمع کراتا رہا ہوں۔ جی جمع کرائیں تاکہ ان پہ رپورٹ تو لے لیں۔ حالات کو تھوڑا کھلے دماغ سے دیکھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں باجوڑ میں خودکش حملہ ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 93 لوگ، 100 سے تقریباً اوپر ہوئے۔ کل سر جے یو آئی کے وہ صوبائی جو کینڈیڈیٹ ہے اس پہ کل بم دھماکہ ہوا ہے، وہ بچ گیا، یہ تو شکر ہے۔ اب اس سے زیادہ اور حالات کس طرح خراب کیے جائے کہ بم بلاسٹ، داعش کے کھلے عام پمپلیٹس لگے ہوئے باجوڑ میں، آپ آ کے دیکھیں نا ایک دن، ہمارے ساتھ چلے۔ تو یہ جناب چیئرمین صاحب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سب کا کنسنسس بنتا ہے کہ الیکشن اگر 2-4 مہینے ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کون سا اس ملک میں کسی نے اتنا بڑا تیر مارا ہوا ہے؟ کس پارٹی کے پاس سر مجھے یہ بتائے کہ ان کے منشور میں کچھ ہے کہ ملک کو فائنینشلی کرنچ سے نکالے؟ کس پارٹی کے پاس ہے؟ کسی کے منشور میں ہے؟ مینیفیسٹو میں کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس دہشت گردی کے خلاف مینیفیسٹو میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ پہلے تو الیکشن کے سامنے، الیکشن سے پہلے یہ تو عوام کے سامنے رکھو نا۔ آپ کے تو منشور میں نہ فائنینشل ہے، نہ دہشت گردی کے خلاف آپ کی کوئی پلاننگ ہے، تو عجیب منطق کے لیے کیوں آ رہے ادھر؟ الیکشن کس لیے کر رہے؟ ہماری جو وجوہات ہے فائنینشل اس وقت بہت زیادہ بڑی ہے، پھر یہ دہشت گردی پہ کنٹرول کیوں نہیں پایا جا رہا؟ آپ جا کے ہمارے علاقوں میں دیکھیں نا، سپاہی کے پاس بندوق نہیں ہوتی، اس سے یہ لڑ رہے، اس کے پاس کمیونیکیشن کا کوئی سامان نہیں ہے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں۔ جو مجھے کہتے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کو تھریٹ ملا ہے، مجھے آخری جواب یہی ملتا ہے، تو ایک عام بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو جناب چیئرمین صاحب یہ کوئی اس طرح گرمی والا وہ سین نہیں ہے، یہ ہاؤس ہے اور ہاؤس نے ریزولوشن اگر پاس کی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ علاقے، یہ دیکھیں وہاں پہ لوگوں میں یہ جو علاقائیت اور لسانیت جو پائی جاتی ہے نا، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم مر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ کیا نا World War II میں بھی ہو رہے تھے الیکشن، مر کون رہے؟ بلوچ اور پختون مر رہے، اور تو کوئی نہیں مرا۔ تو جناب چیئرمین صاحب وہ بھی ہمارے بھائی، ہم سارے ایک ہی جیسے، مگر جتنے لاشیں ہم نے اٹھائی اور ہم میں طاقت نہیں۔ الیکشن اگر پیسفلی کرا سکتے تو گارنٹی دے کرائے،
ہم تو پیسفل چاہتے ہیں، مگر اتنے اگر سالوں میں وہاں پہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، سالوں میں وہاں پہ سکول کالجز اگر بنواتے نا تو یہ دہشت گرد آج نہ ہوتے، تو ابھی ایک دو مہینے میں تو نہ ہوتے نا، 2-3 مہینے میں تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ کا علاقہ پیسفل ہے، آپ کا پلینگ فیلڈ جو ہے نا آپ کے لیے ہموار کیا گیا ہے، آپ الیکشن لڑتے رہے، جو لوگ مر رہے جن کا خون بہ رہے ان کے قدر کرو۔ یہ اسی طرح کی آپ لوگ جیسی کی باتوں کی وجہ سے بلوچستان اور فاٹا آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، فیڈریشن کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو کھانے نہیں مل رہا۔ کدھر پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ پورا پاکستان ہی پنجاب ہے۔ حالانکہ میں پنجاب میں پڑھا ہوں سر، میں نے آج تک پنجاب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دن میں نے کہا کہ اگر ہمیں مرچ کرنا تھا تو ہمیں پنجاب کے ساتھ کر لیتے، پاکستان کے ساتھ تو ہوتے ہم۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں ایک غریب کو لے کے دوسرے غریب کے گھر گھسا دیے، نہ حفاظت نہ کھانے پینے کو کچھ۔ تو سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن 8 فروری کا الیکشن شیڈیول معطل کرے، یہ قرارداد سینیٹر دلاور خان کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ بہزاد سلیمی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہزاد، اپڈیٹ کیجئے گا، اہم خبر ہے۔ جی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اہم اجلاس جاری ہے، جس میں سینیٹر دلاور خان کی جانب سے انتخابات کے التوا کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی گئی، جس کی مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ خان نے مخالفت کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرام التنگی نے اس قرارداد کی حمایت کی، جس کے بعد یہ کثرت رائے سے اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے۔ سینیٹر دلاور خان نے یہ قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی ضروری ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال خراب ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ پر حملے ہوئے ہیں۔ ایمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی دھمکیاں ملی ہیں اور الیکشن کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں بھی جاری ہیں۔ محکمہ صحت ایک بار پھر کورونا وبا کے پھیلنے کا بھی اندیہ دے رہا ہے۔ چھوٹے صوبوں میں بالخصوص الیکشن مہم کو چلانے کے لیے مساوی حق ملنا چاہیے اور الیکشن کمیشن 8 فروری کا الیکشن شیڈول معطل کرے۔ الیکشن کمیشن شیڈول معطل کر کے سازگار ماحول کے بعد شیڈول جاری کرے۔ اس قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا، جبکہ الیکشن شیڈول معطل کرنے کی اس قرارداد کی سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کے عام انتخابات معطل کرانے کی جو قرارداد ہے اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ 2013 میں بھی سیکیورٹی کے حالات آج سے ابتر تھے اور سیکیورٹی کے معاملے کو جواز بنا کر الیکشن مؤخر نہیں ہونا چاہیے۔ سینیٹر افنان اللہ کے اس اظہار خیال پر ایوان میں شدید شور شرابہ شروع ہوا اور ڈاکٹر افنان اللہ نے کہا کہ دیکھیں بوٹ پالش شروع ہو گئی ہے، جس پر ارکان نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ الیکشن مؤخر کرانے کی بہت سی لوگوں کی جو خواہشات ہیں یہ افنان اللہ خان نے کہا، جس پر انہوں نے کہا کہ کسی کی خواہش پر ملک میں الیکشن نہیں ہوتے، یہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں۔ ارکان کے احتجاج کے بعد چیئرمین نے بوٹ پالش کے الفاظ کارروائی سے حذف کرا دیے اور اس وقت بھی سینٹ میں ارکان جو ہیں اسی حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی سینیٹرز جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بہزاد، جتنا اہم یہ خبر ہے جتنی اتنے ہی اہم اظہار خیال اس وقت کیا جا رہا ہے سینیٹرز کی جانب سے۔ ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ قرارداد جو کہ سینیٹر دلاور خان کی جانب سے پیش کی گئی، سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد جو کہ کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے، جبکہ نون لیگ کی مخالفت سامنے آئی ہے، پیپلز پارٹی کی حمایت اس میں سامنے آئی ہے۔ اور ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ خان ہے جن کی جانب سے مخالفت کی گئی اور ان کی جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ حوالہ دیا گیا کہ 2013 میں بھی سیکیورٹی کے حالات ابتر تھے۔ تو اس وقت بھی سینٹ کا اجلاس جاری ہے، ناظرین کو سنوا دیتے ہیں۔ موسم کے حوالے سے میں رکھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ٹیررزم سے میں انکے چراؤں گا یا وہ انکے چرائے گا تو یہ ملک جو ہے جو 25 کروڑ عوام ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ مسٹر چیئرمین دیکھیں، حال ہی میں ہمارے اس 2 مہینے میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ مسٹر چیئرمین کدھر تھے آپ جناب؟ کسی کا چھپا نہیں ہے، چاہے اس میں فورسز شہید ہوئے ہیں جوان، چاہے اس میں ہمارے سیویلین شہید ہوئے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ مسٹر چیئرمین
اب یہاں پہ بات بھی ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا, محسن داوڑ صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, اس طرح اور ایسے لوگ ہیں جس پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں مسٹر چیئرمین. اگر اسی طرح ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے مسٹر چیئرمین تو ہمیں اور زیادہ نقصان ہوں گے. ہم ایسا کوئی نقصان نہیں چاہتے جس سے پاکستان کو نقصان ہو, جس سے 25 کروڑ عوام کو ہو, اور جس سے وہ پارٹی کا نقصان ہو. مسٹر چیئرمین, یہ 2018 میں ہم اس در سے گزرے ہیں. ڈنگر کا واقعہ سب کے سامنے ہے مسٹر چیئرمین. ہم نے 200 شہید ایک دن میں دیے تھے, جس میں ہمارے مردیب صاحب آ جائیں. نوابزادہ سراج رسانی سر فہرست تھا, اس کے ساتھ جو عام لوگ شہید ہوئے تھے 200, وہ بھی کسی کا بھائی تھا, وہ بھی کسی کا باپ تھا. ہم تو یہ نہیں کہتے. تو سینٹ کا اجلاس جاری ہے. سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. اسی پر سینئر اینکر پرسن منیف فاروق صاحب میں جوائن کر چکے ہیں. منیف فاروق صاحب, کیسے دیکھتے ہیں, کیسا انالیسس کریں گے؟ سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے, جو اظہار خیال کیا گیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. دیکھیے, اس کی بڑی اہمیت ہے. سینٹ اپر ہاؤس ہے اور ایوان بالا میں قرارداد کا آنا, اور نہ صرف آنا بلکہ کثرت رائے سے منظور ہونا, اس کی اہمیت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون مخالفت کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کے بہرمن تنگی صاحب اس کی حمایت کر رہے ہیں. یہ تشویشناک صورتحال اس لیے ہے کہ ایسی صورتحال میں مشکل ہوگا الیکشن کا انعقاد اگر 2 صوبوں کے اندر, تو پھر کیا ملک میں ایک دن انتخابات ہو سکتے ہیں؟ بہرحال قرارداد منظور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں. قرارداد ایک سینٹیمنٹ ہے ایوان بالا کا. ڈیپینڈ کرنا دیکھنا پڑے گا کہ کتنے سینیٹر صاحبان آج موجود تھے, کتنوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا, کتنوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. لیکن ہاؤس کا سینٹیمنٹ ضرور ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان تابع نہیں ہے کسی بھی طرح کی قرارداد کے. نہ ہی الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ کسی طرح کی قرارداد کے حوالے سے کوئی رسپونڈ بھی کرے. فیصلہ الیکشن اگر الیکشن کمیشن کو یہ لگتا ہے کہ 2 صوبوں کے اندر حالات بالکل امن اور قانون کے حوالے سے اس میں شکوک و شبہات ہیں, یا ایک صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد نہیں ہو سکتا, تو ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا. وہی مجاز اتھارٹی ہے کہ کیا الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. ہاں, اگر کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ موجود نہیں ہے, نیشنل اسمبلی, تو سینٹ کی اہمیت اس صورتحال میں بڑھ جاتی ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا, سینٹیمنٹ آنا علیحدہ بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن کسی بھی طرح کی قرارداد کے تابع نہیں ہے, اور نہ ہی الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے کا, چاہے جتنے بھی سیاستدان یہ بات کہیں. ہاں, اگر تمام سیاسی جماعتیں یک زبان ہو کے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور اسی پوائنٹ کو وہاں پر ریز کریں, اجاگر کریں, تو وہ پھر صورتحال مختلف ہے. یقینی طور پر الیکشن سیاسی جماعتوں نے ہی لڑنا ہے, اور اگر تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ 2 صوبوں کے اندر امن و امان کی حالات ٹھیک نہیں ہیں یا موسم کی بہت زیادہ شدت ہے, تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جواز ہو سکتا ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کا. لیکن فی الحال ایسی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی. اچھا منیب, جو اظہار خیال ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں افنان اللہ خان, جن کی جانب سے جب مخالفت کی گئی 2013 کے حوالے سے ان کا حوالہ دیا گیا, تو بالکل منیب آپ سے اس میں مزید انالیسس لیں گے. اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے, ناظرین کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. لیکن جی پھر سے میں نے کہا منسٹر صاحب بھی ہوں, میں نے اس لیے پھر سے ہاؤس سے پٹ کیا. جی آنریبل سینیٹر, جی منسٹر صاحب, یہ تو اب ریزولوشن پاس ہو گیا نا. جی آنریبل سینیٹر کودا بابر پلیز. بہت شکریہ سر. آرڈر پلیز. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے سر کہ کم از کم ہماری بات بھی مانی گئی ہے. یہاں ہمارے لوگ ہیں. ابھی میرے ایک دوست فرما رہے تھے, آپ الیکشن کون سے پاکستان میں چاہتے ہیں, اپنے پاکستان میں یا ہمارے پاکستان میں؟ اگر آپ کا پاکستان اور میرا پاکستان الگ ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اگر نہیں, اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ میرا ملک ایک ہی ہے, تو آپ اس بات کو مانو کہ اس ملک میں وہ علاقے بھی ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے آج کی ڈیٹ میں. اس ملک میں موسم کو آپ بولتے ہیں موسم مسئلہ نہیں. یار بھائی, زیارت میں, چمن میں اور بلوچستان کے باقی ٹھنڈے علاقوں میں, کے پی کے میں, پہلے آپ گیس, لائٹ, ان کا انتظام تو کرو کہ وہاں لوگ ان حالات میں جا کے نکلیں. نہیں مانتے آپ.
آپ ہمارے شہداء کو بھی نہیں مانتے. بلوچستان عوامی پارٹی نے پچھلے سال ہمارے سر فہرست تو آپ کو میں نے کہا سراج رئیسانی صاحب ہیں, ان کے علاوہ سینکڑوں شہید ہمارے ہوئے ہیں وہاں پہ ورکرز. تو کیا میں نے پہلے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کی, کیا آپ لوگ ہمیں مارنے کے لیے الیکشن کرانا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے الیکشن کرانا چاہتے ہو کہ پاکستان میں آپ یہ دکھانا چاہتے ہو دنیا کو کہ یہاں پہ ٹائم پہ الیکشن کرانا تھا تو پنجاب میں کراتے نا. منسٹر صاحب وہاں بیٹھے ہیں آج مخالفت کر رہے ہیں ہماری. منسٹر صاحب ہمیں حفاظت دو, پہلے وہاں پہ امن قائم کرو, وہاں پر یہ انتظامات کرو, الیکشن 100 بار کراؤ. کس نے آپ کو روکا الیکشن نہ کرانے کے لیے؟ ہم تو چاہتے ہی الیکشن ہے, ہم تو پہلے دن سے اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں الیکشن چاہیے. ہم تو آج بھی تیار ہیں الیکشن کے لیے, لیکن کیا ہم اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے الیکشن کریں؟ سر یہ سوال میرا پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, کیا بلوچستان KPK کے لوگوں کو مار کر الیکشن کرانے ہیں؟ بی بی شہید جیسے کوئی اور لیڈر کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, میری زبان میں خاک, کسی اور کو شہید کرا کے الیکشن کرانے؟ اگر کسی کو شہید کرا کے الیکشن نہیں کرانے نا, جو منسٹر صاحب آج بیٹھ کے یہاں اپوز کر رہے ہیں ہماری ریزولوشن کی, تو جائیں نا اپنی حکومت سے کہیں یہاں سیکیورٹی کے معاملات صحیح کریں. تھینک یو. سینیٹر دلاور خان دیتا ہوں آپ کو, عفنان دیتا ہوں. شکریہ جناب. عفنان صاحب موبائل رکھیں پلیز. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. یہ جو میں نے ریزولوشن میں لے آیا تو یہ کوئی جذباتی معاملات نہیں ہے, اور نہ میں نے ایسی کوئی بات کی. یہ عفنان اللہ صاحب کے بارے میں نے یہ کہا کہ تم جھگڑا کیوں کرتے ہو ہر ایک بات پر. اس دن آپ نے ٹی وی پر بھی جھگڑا کیا, تو یہ تو ایک ہمارا موقف تھا, آپ نے اس کو اپوز کیا. میں جناب چیئرمین صاحب, اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور حکومت پرس کا ہو, انہی دہشت گردی کا ہم مقابلہ بھی کرتے ہیں اور پرس کرو گورنمنٹ آ جاتا ہے, تو کون سا گورنمنٹ آئے گا؟ یہی لوگ پہلے یہی حکومت کر چکے ہیں. ایک خاتون بوڑھی عورت بیمار تھی تو اس کا بیٹا سعودی عرب میں تھا, انہوں بھائیوں نے اس کو میسج بھیجا کہ واپس آ جاؤ اور والدہ کا خدمت کرو. وہ آ گیا. تو اس کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھا خواجہ فقیر الہی, تو 4 بھائیوں کو کہا کہ اس کو خواجہ فقیر الہی کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کا علاج کیا. انہوں نے یہاں پہنچایا خواجہ فقیر الہی نے. تو اگر یہ الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت آتا ہے تو وہی خواجہ فقیر الہی آئے گا. تو جو ملک کا یہ 62,000 ارب روپے ہم مقروض ہیں, تو میں تو پرائم منسٹر نہیں رہا, نہ کودا بابر پرائم منسٹر رہا, نہ سولنگی صاحب پرائم منسٹر رہا. تو آپ سوچیں کہ آپ 62,000 ارب سے اس کو ڈبل فگر میں لینا جانا چاہتے ہیں. اگر لے جانا چاہتے ہیں تو 1-2-3 مہینے کے بعد لے جائیں نا, کیا فرق پڑتا ہے؟ مقروض تو کرنا ہے, مقروض ہے ملک, اور بھی مقروض کرنا ہے تو 2-4 مہینے کے بعد لے جائیں. جناب چیئرمین صاحب, میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر آئین میں 90 ڈیز کا پروویژن ہے آرٹیکل, تو اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس کا بھی پروویژن ہے اور آرٹیکل ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میں پرسوں میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے, میرا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے, اور ہمارا حلقہ بالکل بنیر کے بارڈر کے ساتھ ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے شام کو فون کیا کہ عدنان خان آپ کدھر ہیں؟ اس نے مجھے کہا میں ملندرے ایک جگہ ہے ادھر. تو میں نے کہا آ جاؤ, یہ تو دہشت گردوں کا گڑھ ہے, آپ ادھر کیا کرتے ہیں؟ کہ یار وہ جس کے پاس وہ گیا تھا کہ ادھر انہوں نے کھانے کا کہا ہے. اچھا, مغرب کا ٹائم تھا اور اتنا فوگ کی 0 ویزیبلٹی تھی. تو سر اگر برفباری ہو رہی ہے کسی علاقے میں, اتنا فوگ ہے, الیکشن کیمپین بندہ دہشت گردی کی وجہ سے نہیں کر سکتا, تو وہ جو لوگ جس کا ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور اس کو حق نہیں ملتا, اور یہاں سینٹ میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کروا دو. یہ ہمارے علاقے چیئرمین صاحب
لاہور نہیں ہے, ہمارا علاقے جڑاوالا نہیں ہے, گجراوالا نہیں ہے, ہمارے علاقے پہاڑی علاقے ہیں. ہمارا حلقہ بنیر کے بارڈر کے ساتھ, اور بنیر آپ دیکھیں جو آئی ڈی پیز جب آئے تھے تو کہاں سے آئے تھے, اسی بنیر ایریا سے اور سوات سے. تو اس قسم کی دہشت گردی پہاڑوں میں ہو رہی ہے, تو اس سے کچھ فرق چیئرمین صاحب نہیں پڑتا. سپریم کورٹ کا جو 8 فروری کا جو ڈیٹ ہے بسر چشم ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی ایجنسیز, سیکیورٹی فورسز کے خوبصورت جوان وہ شہید ہو رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور اس طرف ہم کہہ کہ الیکشن کرو. الیکشن کس لیے کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. 62,000 ارب سے انہیں 120,000 ارب پہ لے جانے کے لیے کر رہے ہیں, اور کیا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہاں تک پہنچایا کس نے؟ وہ خدا کے لیے خواجہ فقیر الہی کو مت لاؤ کہ بوڑھی کو انجیکشن لگائے اور مر جائے. شکریہ. جی پہلے افنان صاحب کی سن. جی سینیٹر افنان اللہ خان پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. میں جو ہے وہ میرے سارے آنریبل کولیگز ہیں سینیٹر بالخصوص بلوچستان کے اور پختونخوا کے, اور میں ان کی دل آزاری بالکل نہیں کرنا چاہتا, اور اگر انہیں کوئی میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو آگے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں ساتھ یہ بھی ایک بات واضح کر دوں کہ جو شہیدوں کی جو قربانی ہے وہ جو مطلب کہ ظاہر ہے وہ اس کا اجر تو اللہ ہی انہیں دے گا. اس دنیا میں تو ظاہر ہے آپ کو جس نے اپنی سب کچھ اس ملک کے لیے دے دیا اس کو کوئی کیا اس کا ریوارڈ مل سکتا ہے. تو ہم جناب چیئرمین مسلمان ہیں, زیادہ تر میجورٹی ہم مسلمان ہیں, اور موت کا ایک وقت مقرر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. نہ موت اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ موت اس کے بعد آ سکتی ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں, ایک واقعہ نہیں ہے. آپ اس پہ احادیث میں بھی جا سکتے ہیں, آپ قرآن بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو میں بالکل یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی کی بھی جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو یا کسی کی جان ضائع ہو جائے, لیکن ظاہر ہے جو ہے وہ ملک کا ایک نظام ہے, وہ اس نظام سے ہی چل سکتا ہے. ہم نے یہ جو تجربے کیے ہیں نا, یہ جو 62,000 ارب روپے ہیں نا, یہ تجربوں کی قیمت ہے. ایک 1970 میں تجربہ کیا کہ الیکشن ہو گیا اور گورنمنٹ نے ٹرانسفر آف پاور ہی نہیں کی کیونکہ ہمیں پسند نہیں تھے وہ بنگالی. اس کا جو تجربے کا نتیجہ آیا وہ بھی 62,000 میں ڈالے. پھر وہ جو تجربے بیچ میں اور لانچ ہوئے, میں اب کس کا نام لوں, وہ تجربے کرتے کرتے ہی 62,000 ہوئے ہیں, وہ ایک دن میں تھوڑی ہوئے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ 62,000 ارب روپے کا قرضہ کو 134,000 ارب روپے کرنا ہے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے, تو یہ پچھلے 6 مہینے میں کیا قرضے نہیں بڑھے؟ یا آپ لوگوں نے کوئی گارنٹی دے دی ہے کہ آپ قرضہ نہیں بڑھائیں گے, یا آپ مجھے لکھ کے دے دیں, بلکہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہم کم کریں گے قرضے. اور جہاں تک بات ہے الیکشن ڈیٹ کی جناب چیئرمین, فیبرری 2008 الیکشن ہوا, فیبرری 1997 الیکشن ہوا, دسمبر 1970 الیکشن ہوا, مارچ 1977 الیکشن ہوا, نومبر 1988 الیکشن ہوا. یہ سب سردیوں میں ہو رہے ہیں جناب چیئرمین, یہ میں ساری سردیوں کے الیکشن گنوا رہا ہوں آپ کو. تو یہ جو ہے یہ میں یہ پھر دوبارہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے, لیکن یہ ہماری تاریخ رہی ہے. اس ملک سیکنڈ ورلڈ وار پہ آپ کہہ رہے ہیں 5,77,00,000 لوگ جو ہیں اس میں قتل ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں. 1944 میں امریکہ میں بھی الیکشن ہوا, 1945 میں برطانیہ میں الیکشن ہوا, 1940 میں برطانیہ میں الیکشن ہوا. ہم کوئی بزدل قوم میں کیا ہم 2008 میں اس ملک میں الیکشن ہوا جناب چیئرمین, درجنوں دھماکے ہوئے کے لیے فٹ ہے فار
کہ ریویو کی پٹیشن فائل ہو سکے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ہمارے حق میں. دیکھیے یہ آپ کہتے ہیں ہو جائیں گے فٹ کیس فار ریویو, یہ آپ لکھتے ہیں ہماری رائے میں رولز میں لکھا ہوا ہے دس از اے فٹ کیس. ہم یہ نہیں چاہتے ہم کبھی بھی سرٹیفکیٹ ہو جائے, کوئی آپ یہ سن رہا ہو کہ ہاں بڑا اچھا موقع مل گیا. لیکن مس یوز آف لا تو ہمارے ہاں کامن ہے نا میلارڈ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم انٹرپریشن کی طرف جاتے ہیں, سپریم کورٹ پہنچے گا ٹریول کرتے ہوئے, پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا. الیکشن بھی ہو جائیں گے, 3 الیکشن ہو چکے ہوں گے. اب دوسری بات بتا دیں, چلے مان لیا ڈیکلریشن بھی آ گئی, لائف کیسے ہوگی جب کانسٹیٹیوشن نہیں بتا رہا؟ تب وہ اس طرح ہے. دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ 63 میں بتایا گیا, ان کو تو پتا تھا کہ 63 میں ٹائم دیا. تو ہم سما کی اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں سینٹ کی کارروائی بھی, اور دوسری جانب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سپریم کورٹ میں چلنے والی اہم سماعت, اہم ترین معاملہ جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. یہاں ایک دفعہ صادق و امین نہیں رہا تو اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو یہ ثابت کرے, وہ خود آ کر کے کہے اب میں صادق و امین ہو گیا ہوں. اب اس لیے یہاں ٹائم نہیں دیا لیجسلیچر نے اور کانسٹیٹیوشن میکنگ اتھارٹی نے, اور اس لیے نہیں دیا. ہم کیوں پریزیوم کریں کہ لائف سوسائٹی ہی میں بھی صادق اینڈ امین ایک پرٹیکولر کیس میں اگر اس کو کوئی ڈینٹ لگ گیا, میں اس پہ ٹرسٹ کرتی ہوں, آپ اس پہ ٹرسٹ, اینڈ ٹیسٹڈ آدمی ہو, تو ایک کیس میں اس میں کس اس کا پھر کرائٹیریا ایسا ہونا چاہیے یا کانسٹیٹیوشن میں یا لا میں کہ اب وہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کے کریڈینشلز, اس کا پورا ایریا کے لوگ, یا اس کی کوئی ڈیکلیریشن کا کوئی طریقہ ہو, پھر کوئی لا میں ہو. یا جب آپ لائیں گے چیلنج ہم دیکھیں گے اس کو. میرے خیال میں آج کے لیے ان کنکلوژن آئی جسٹ وانٹڈ ٹو thank all the council. The amicus in particular at very short notice, 2 of them came and 1 submitted a note. And at times the conduct of all the council was excellent. Maybe there were some hard questions from our side, but these are no reflection on council. It is just to clarify our own thinking processes. So if we have overstepped, apologies in advance, and thank you for a very conducive hearing, everyone. Thank you, my lord. We will maybe we'll try to come up with a shorter order as soon as possible. Probably not today, but it will be very soon, inshallah. Thank you. Pray for us. 72 سال ہم نے قبائلیوں نے اسی نام پہ قربانی دی کہ ہمیں صرف یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بہادر اور غیور قبائلی ہو. یہ اس وقت کہاں پہ تھے؟ یہ ویسٹرن بارڈر 72 سال تک کس نے محفوظ بنایا تھا؟ کچھ وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ تو نہیں ہوا تھا اس وقت, مگر یہ تو حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں. پوری دنیا میں گیم چل رہی ہے, اور جس میں ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جنہوں نے لاشیں دیکھی ہوئی ہے وہاں پہ, جن کے سامنے 12 لوگ ذبح ہوئے ہوئے. اگر چاہیے تو میں ویڈیو آپ کے سامنے لا کے 12 لوگ ایک دن 1 گھنٹے کے اندر ذبح ہوئے. الیکشن کیا الیکشن کیا کرے, کیونکہ وہ تو افنان صاحب پلیز دو کراس ٹاک. چیئرمین صاحب یہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی بھی یہ لسانیت اور علاقائیت کی طرف بات لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہم چپ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بولتے رہے. ہم نے ہماری لاشیں گری ہے, اس کی کوئی لاش گری ہے؟ پہلے جناب چیئرمین صاحب رکھیں پلیز, تشریف رکھیں اپنی نشستوں پہ پلیز. آخری جملہ میں کہتا ہوں, معزز اراکین تشریف رکھیں. جناب آخری جملہ جی آخری سن لیں جی پلیز. آخری جملہ جناب چیئرمین صاحب, ہم الیکشن کے جی بالکل قربانی ہے آپ کی کدھر. پلیز افنان بھائی پلیز سن لیں, سینیٹر افنان اللہ پلیز سن لیں جی. پورا پاکستان باہر کھا کے باہر چلے گئے سر, ابھی آئے ہوئے ابھی سکھا رہے ہیں ہمیں. ہاں سارے باہر لے کے چلے گئے. ابھی کیا ملک کا کیا حال ہے, اکنامیکل کیا حالات ہے ملک کے. ابھی ان کو بتایا گیا کہ پلیگ فیلڈ ان کے لیے صحیح ہے تو یہ وہ کر. ہم الیکشن کے بالکل خلاف نہیں ہیں, ہم الیکشن کے خلاف نہیں ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے, آزاد لڑیں گے, اور انشاءاللہ ان کے پارٹی سے میں آپ کو
50 करोड़ रुपए का मैं वो लगाता हूं कि इनके पार्टी को मैं इस तरह हराऊंगा, एक बच्चे से भी हराऊंगा अपने हलके में, एक बच्चे से भी हराऊंगा इनके पार्टी को। हाँ, ये तड़िया नहीं है वहां पे। प्लीज आप लोग जज्बाती न हो, बात करें अपनी फ्लोर पे। आप लोग मुअज़्ज़िज़ सेनेटर हैं, अपनी बात करें प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब, हम बिल्कुल आदाब से बात कर रहे हैं, वो बीच में हम बोली जा रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जनाब जवाब तो देना, मैं कोई बात मैंने नहीं की, आपने तो जेब में हाथ डाला। आर्टिकल 65(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस, फैसला महफूज, मुख्तसर हुक्मनामा जल्द सुनाने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कहा, शायद आज न सुना सकें, यह भी कह दिया। समाअत तो मुलतवी हुई, लेकिन इस बात के साथ कि कुछ ही टाइम में कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ऑर्डर सामने लेकर आए, उस पर काम करें। आर्टिकल 65(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस, इसी की आज समाअत थी। एक और समाअत थी इस बड़े मामले के ऊपर, फैसला महफूज, मुख्तसर हुक्मनामा जल्द सुनाने की कोशिश करेंगे। इसी के बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद, आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल बताइए तफसील के साथ। देखिए, अब फैसला महफूज कर लिया गया इस अहम केस का सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तफसील से सुना था अटॉर्नी जनरल को, उससे पहले जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अहमद खान ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए थे, और अब इस समाअत को मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया है। चीफ जस्टिस ने यह करार दिया है कि जल्द इस केस का मुख्तसर हुक्मनामा हम जारी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद आज ऐसा ना हो सके, क्योंकि उससे पहले मुशावरत होनी है तमाम जजेस के दरमियान। आज सारा दिन की कार्रवाई में अहम रिमार्क्स भी सामने आते रहे। चीफ जस्टिस ने जब अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए तो उन्होंने 2015 के इसहाक खाकवानी केस का हवाला दिया, जिसमें इस सारे मामले पर जो डिक्लेरेशन जारी होने का प्रोसेस है उसका सवाल उठाया गया था, और उसमें 7 रुकनी बेंच था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब 7 रुकनी बेंच ने उसे अनअटेंडेड छोड़ा था, उस 7 रुकनी बेंच के फैसले डिस्कस किए बगैर 2018 में समीउल्लाह बलोच केस फैसले कैसे ताहयात नाअहली डिटरमिन कर दी गई, तो हम क्यों ना इसहाक खाकानी केस को ही देखें। और उसमें बिलखुसूस जो एक फैसला लिखा गया और उसमें यह कहा गया कि हम इस सारे मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते, पार्लियामेंट ने अगर कोई खाली छोड़ी है उसमें पूर्ण करना जो है वो अदालतों का काम नहीं है। अदालतों ने सिर्फ ये देखना है कि जो कानून साजी हुई है वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, उसका सिर्फ जायजा ले सकती है, खिलाफ पूर्ण नहीं कर सकती। सारे मामले को पार्लियामेंट पर ही छोड़ें। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल जरूर उठाए कि जो इलेक्शन एक्ट है से ओवर राइट किया गया है एक आइन में दी गई चीज को 62(1)(f) को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह रखी थी, तो क्या ऐसा एक झैली कानून साजी से किया जा सकता था या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने खुद ये जवाब दिया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में हम ये मामला कर चुके हैं कि अगर कोई कानून साजी होती है तो वो हो सकती है, क्योंकि एक बार तो सुप्रीम कोर्ट पूरी आईनी जमीन को ही कलअदम कर देती है, आईनी सिख को ही कलअदम कर देती है। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है तो पार्लियामेंट भी ऐसा कर सकती है। ऐसे रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए थे। पीटीआई के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने इलेक्शन एक्ट के हवाला देकर कहा कि उससे सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि हम तो चाहते थे कि कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बने, लेकिन अगर आपको इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम से मसला है तो आप उसको चैलेंज करें, फिर आपको उसमें सुनेंगे। इस केस में उसको नहीं सुना जा सकता। अब इस सारी जो केस की समाअत थी वो कंक्लूड हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय, अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और मुख्तसर हुक्मनामा जल्द जारी करने का इंदिया दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मामला टेक अप इसलिए किया था कि चूंकि इलेक्शन सर पर है, चीफ जस्टिस ने ये करार दिया था और एक कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि समीउल्लाह बलोच केस में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ताहयात नाअहली होनी है, उसको फोकियत दी जाएगी आरोज की जानिब से, या फिर जो इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम है और जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल है उसको ज्यादा देखा जाएगा। इस मामले पर क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी समाअत की थी। पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था और ये कहा गया था कि तमाम फ्रीकेन कोई भी पूरे मुल्क से अगर आकर इसमें अपनी बात करना चाहे तो कर सकता है। इसमें अदालती मावनीन भी मुकर्रर किए गए थे और अदालती मावनीन ने जो है मखदूम अली ज़हर भंडारी पेश हुए थे। इसके अलावा रीमा उमर ने अपने जो तहरीरी जवाब है
وہ جمع کروایا تھا. فیصل صدیقی نے اپنے تفصیلی دلائل گزشتہ روز مکمل کیے تھے. اب اس سارے فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. سپریم کورٹ اب یہ فیصلہ جاری کرے گی کہ کیا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ جو ہے اس کو اوور رائڈ کیا جا رہا ہے, اور اب الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے وہی اس کے تحت 5 سال کی نااہلی ہی برقرار رہے گی, یا پھر تاحیات نااہلی ہوگی. تاحیات نااہلی کے حق میں کوئی زیادہ دلائل سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے تھے. تمام فریقین اس بات پر متفق تھے کہ نااہلی کی مدت ایک مقرر ہونی چاہیے, تاحیات نہیں ہونے چاہیے. صرف اگر کوئی اختلاف کیا گیا تو وہ اس حد تک تھا کہ کیا اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے ایسا کیا جانا چاہیے یا سادہ قانون سازی سے ہونا چاہیے, یا پھر سپریم کورٹ خود اس کو قرار دے. اس معاملے پر تو متضاد آراء موجود تھی, لیکن تاحیات نااہلی کے حق میں صرف ایک وکیل جو ہے وہ بولے تھے, لیکن ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کا انڈیویجول کیس ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. جو مجموعی طور وسیع تناظر میں دیکھا گیا اس سارے کیس کو, چیف جسٹس نے بھی یہ ریمارک دیے تھے کہ ہم اس معاملے کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر نے یہ جو ہے آ کر اس میں یہ شکیں ڈالی تھی تاکہ ہم مرضی سے کسی کو بھی نہ. بہت شکریہ, آپ نے سماعت کے بارے میں اپڈیٹ کیا. راہرہ صاحب کو لے چلیں گے. سینٹ اجلاس اس وقت جاری ہے. ساتھ نہیں کرتے. اگر ہم بات کریں گے اس پہ تو بہت سی چیزیں مسٹر چیئرمین سامنے آئے گی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی نے پاکستان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہم تو یہ میں تو لیڈرشپ کی بات ہی نہیں کروں گا, میں تو عام غریب انسان کی بات کروں گا. لیڈرشپ جو ہے اس کی فیملی ہے یا جو بھی ہے, ایک عام ورکر جب شہید ہوگا اس کا گھر کا کون دیکھے گا, کفالت کون کرے گا؟ یہی لیڈرشپ بھی نہیں کرتے ہیں مسٹر چیئرمین, اس کو بے حال میں مددگار چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کی ہے. آج بھی ہم تیار ہیں, جیسے بھائی نے کہا, پرنس عمر صاحب نے, کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اپنے عوام کو, ہم اس ملک کو دہشت گردی کے لپیٹ میں نہیں جانے دیں گے مسٹر چیئرمین. ہاں ہمن دے دو, بالکل ہم چلیں گے الیکشن. 70 سال ہوئے ہیں, کبھی بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مائنس برف تھی جب ہم نے الیکشن کروایا ہے 1997 میں, میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. لیکن جب آلات اس جگہ نہیں ہے, جب آلات اس جگہ جا ہی نہیں رہے ہیں, تو آپ بھی کمپرومائز کر لو, تو آپ بھی یہ مان لو. تھینک یو مسٹر چیئرمین. سیشن بہت چلا ہے. میں نے شہادت صاحب نے بھی بات کی, منسٹر صاحب آپ لوگوں نے بھی کر لیجیے. Let me just now prorogue the session. I will now read out the prorogation order received from the President of Pakistan in exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 5th January 2024. Dr. Arif Alvi, President. سینٹ اجلاس اس وقت جاری تھا اور آج کا جو سیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. سینٹ میں انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے. نون لیگ کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی, جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس قرارداد کی حمایت کی گئی ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 8 فروری کا الیکشن شیڈول جو ہے اسے معطل کرے. اور آپ کو بتائیں کہ سینیٹر دلاور خان نے یہ قرارداد پیش کی ہے. دلاور خان کا موقف ہے کہ سازگار ماحول کی فراہمی تک الیکشن ملتوی کروائے جائیں. سینٹ میں انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور. نون لیگ کی مخالفت, پیپلز پارٹی کی حمایت. الیکشن کمیشن 8 فروری کا الیکشن شیڈیول معطل کرے. قرارداد میں یہ درج ہے. قرارداد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی. انہوں نے کیا کہا سما کے ناظرین کو دکھاتے ہیں, سناتے ہیں. is obligated to ensure the constitutional guarantees and to alleviate fears of the smaller provinces, especially vulnerable geographical territories. The Senate of Pakistan hereby resolved that conducting election without addressing legitimate concern, facilitating sufficient opportunities for the election campaign and guaranteeing the safety of politicians and citizens would amount to evaluation of the fundamental rights to vote and political participation as safeguarded by the Constitution of Pakistan. The election schedule for the 8th November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan and belonging to all political shades in the electioneering process. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed.
सेनेटर दिलावर खान का क्या कहना था आप लोगों ने सुना। डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के सेशन का अहवाल जानते हैं। बेहजाद, इस करारदाद के हवाले से बताएगा जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया, किसकी जानिब से मुखालफत की गई और किसने हिमायत की? जी, आज सेनेट के इजलास में सेनेटर दिलावर खान की जानिब से इंतखाबात के इल्तवा की ये करारदाद पेश की गई और इस करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर इस करारदाद की मुखालफत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान की जानिब से की गई, जबकि ऐवान में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान तंगी ने इस करारदाद की हमायत की और उस वक्त ऐवान में पीटीआई और बाप पार्टी समेत दीगर जमातों के जो भी अरकान थे उन्होंने भी इस करारदाद की मंजूरी की, हमायत की। ताहम बाद में पीटीआई के एक सेनेटर की जानिब से इस करारदाद की जो है वो गुरतीब से की जानिब से मुखालफत सामने आई, लेकिन इब्तदाई तौर पर जब ये करारदाद मंजूर की जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही इसकी मुखालफत की। इस अहम इजलास में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जुमे के रोज़ अमूमन सेनेट का इजलास जुमे से पहले मुलतवी कर दिया जाता है, लेकिन आज जुमे के लिए आज सेनेट इजलास में वक्फा किया गया और 2 बजे दोबारा ये इजलास शुरू किया गया और ये करारदाद जो है वो एजेंडे में शामिल नहीं थी और ये अरकान की अक्सरियत के लिए एक सरप्राइज था जब ये करारदाद सामने आई और इसकी जो सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से पेश की गई और इस करारदाद की मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत की। ताहम कसरत राय से ये करारदाद मंजूर कर ली गई। उस वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान सेनेट मौजूद थे। ठीक है बेहजाद सलीमी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से एक और अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बताएं कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहना है। ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बता दिया गया है आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बता दिया गया। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज जो सेनेट में इंतखाबात की ताखीर के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई है उस पर ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो इंतखाबात हैं आम इंतखाबात वो 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असर अंदाज नहीं हो सकते और ज़राए इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि निगरान हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताखीर और इलेक्शन शेड्यूल पर असर अंदाज नहीं कर सकती और आम इंतखाबात मुल्क भर में 8 फरवरी को ही होंगे और सेनेट की करारदाद में सिर्फ 14 अफराद मौजूद थे और इस करारदाद से इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ता। ये कानून साजी नहीं, सिर्फ करारदाद है और मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। जी ठीक है, आपने अपडेट किया उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर ये है कि एक करारदाद सामने आ चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हम अपने रूटीन के हिसाब से चलेंगे। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सामने लाई गई और ये कसरत राय से मंजूर भी की गई। नून लीग ने इसकी मुखालिफत की, अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने इसकी हिमायत की। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे, करारदाद का मतन है ये। सेनेटर दिलावर खान ने ये करारदाद पेश की। इसके कुछ निकात भी आपको बता देते हैं और दिलावर खान क्या कह रहे थे ये भी आपको बता देते हैं, समा के नाज़रीन को बता देते हैं। साज़गार माहौल की फराहमी तक इलेक्शन मुलतवी कराए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए हैं। करारदाद का हिस्सा ये पॉइंट भी बनाया गया, ये नुक्ता भी बनाया गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। इलेक्शन कमीशन ऐसे में 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। सिक्योरिटी के मामले को जवाज बनाकर इलेक्शन मौखर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अफनानुल्लाह ने ऐसा कहा। नून लीग ये कहती है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस करारदाद की हिमायत करती है। सेनेट में आज इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की गई और फिर इस करारदाद को कसरत राय से मंजूर भी किया गया। नून लीग मुखालिफत करती है इसकी। उनके मुताबिक इंतखाबात को अपनी तारीख पर होना चाहिए, उसी तारीख पर होना चाहिए जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। उन्होंने शेड्यूल दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 8 फरवरी वो तारीख होगी कि जब इंतखाबात हों, लेकिन अब ये करारदाद सामने आ चुकी है। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सामने आई और कसरत राय से मंजूर किया गया। नून लीग की मुखालिफत हमने आपको बताई, किस किस ने हिमायत की ये भी जानिए। पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद की हिमायत की है। इलेक्शन कमीशन
कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी का दिन दिया है इंतखाबात के लिए, शेड्यूल दिया है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद जो पेश की गई उसका ये मतन है। सेनेटर दिलावर खान ने यह करारदाद पेश की, साजगार माहौल की फराहमी तक इलेक्शन को मुलतवी कराया जाए, ये कहा गया। करारदाद में दिलावर खान ने ऐसा बताया। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए हैं। बलोचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर सूरत हाल खराब है। करारदाद में इस पॉइंट को भी रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। सिक्योरिटी के मामले को जवाज बनाकर इलेक्शन मौखर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अफनानुल्लाह ने जब इजहार ख्याल किया, अपनी बात का आगाज किया, तो ऐसा कहा। उन्होंने माजरत भी की, साथ में यह भी कहा कि हम किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहते, लेकिन सिक्योरिटी के मामलात को जवाज ना बनाया जाए और इलेक्शंस को यूं मौखर नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। बैरामन तंगी का नामालूम नंबर से धमकियां मिलने का इंकशाफ, जब गुफ्तगू हो रही थी, ये सेशन हो रहा था, तो ये सब कुछ भी सामने आया। चेयरमैन सेनेट की तफसीलात सेनेट सेक्रेटेरिएट को फराहम करने की हिदायत। बताया जाए इन हालात में इंतखाबात मुमकिन भी है या नहीं। करारदाद का ये बात भी हिस्सा है। एमएल वली खान को थ्रेट मिल रहे हैं। बलोचिस्तान में हम कब तक अपनी लीडरशिप की लाशें उठाएंगे, करारदाद में यह भी कहा गया। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। पीटीआई के गुरदीप सिंह ने भी इसकी मुखालिफत की है। और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मुखालिफिन में निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी का नाम भी आता है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी भी इलेक्शन इल्तिवा की इस करारदाद की मुखालिफत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। नून लीग की जानिब से इस करारदाद की मुखालिफत की गई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से हिमायत की गई है। करारदाद में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। वजूहात जो हैं वो बताई गई हैं। सेनेटर दिलावर खान है जिन्होंने ये करारदाद पेश की है। दिलावर खान का ये मौक़िफ़ है कि साजगार माहौल की फराहमी तक इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएं। करारदाद में ये लिखा गया है कि मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल का जिक्र किया गया है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो खराब है और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद में ये कहा गया है। तो इसी बारे में मजीद बात करते हैं, तजिया हासिल करते हैं। जैगम खान साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, नून लीग मुखालिफत कर रही है, पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत कर रही है, इंतखाबात का जो शेड्यूल है उसको मुलतवी किया जाए, करारदाद पेश कर दी गई और ये मंजूर भी कर ली गई। सारी की सारी सूरत हाल कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो पार्लियामान में करारदादें पेश होती हैं उनकी क्या हैसियत होती है। पार्लियामान में जो करारदादें पेश होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं आईनी करारदादें, जिनकी एक आईनी कानूनी हैसियत होती है। अगर वो मतलब पास हो जाएं तो उनकी एक हैसियत होती है। दूसरी इस तरह की होती है जो गैर आईनी होती हैं, जिसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होती, जिससे कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ उससे पार्लियामेंट की विल जाहिर होती है। यानी जब पार्लियामेंट मंजूर करती है तो उससे ये जाहिर होता है कि पार्लियामेंट क्या चाहती है। ठीक है, तो ये उस तरह की करारदाद है। तो आप ज़हन में रखिए, क्योंकि ये सिर्फ सेनेट में पास हुई है और बहुत थोड़े नंबर्स में है, इतने थोड़े ये लोग हैं कि इससे ये जाहिर नहीं होता कि ये विल ऑफ द सेनेट है। यानी इससे सेनेट की ख्वाहिश, रजामंदी वो जाहिर हो रही है। तो इसकी एक तो कोई आईनी हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, और इससे पार्लियामेंट की जो रजा है, जो विल है, वो भी जाहिर नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी तादाद है जी। लेकिन इससे जो चीज जाहिर हो रहा है वो एक सियासी बात और सियासी पैगाम है। वो ये है कि अभी तक एक ऐसे सेक्शंस पॉलिटिक्स में मौजूद हैं जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। आपने देखा कि एक आज़ाद मेंबर ने इसको जो है वो मूव किया और इसमें पीपल्स पार्टी ने इसकी हिमायत की और गालिबन मुस्लिम लीग नवाज के सिर्फ एक फर्द मौजूद थे और उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो एक तरह की आप ये समझ लीजिए कि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हुई है और इस थोड़ा सा नैरेटिव बिल्ड करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। लेकिन इसे किसी तरीके से भी जो इलेक्शन का अमल है उसको बरह रास्त मुतासिर नहीं किया जा सकता। ठीक, बरह रास्त मुतासिर नहीं किया जा सकता। जैगम खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राजा खालिद माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद है। राजा खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आईनी और कानूनी हैसियत इसकी, जैसा कि जैगम खान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रही और इससे इंतखाबात के शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन का मौके भी सामने आ चुका है, असर नहीं पड़ेगा। तो क्या समझते हैं ये जो करारदाद मंजूर हुई है इसका कोई असर है आइन में, कानून में कोई गुंजाइश है?
جی بالکل آپ نے درست فرمایا سوری کہ اس کے کوئی اس طرح کے فار ریچنگ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. یہ محض ایک قرارداد ہے, کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. اور ایک ایوان نے پاس کی, وہ بھی 13-1 کی اکثریت سے. تو یہ ان کی ایک ول ہے, ول بھی ایک محدود تعداد میں لوگوں کی ایک خواہش ہے. تو اس کو ایک خواہش سے زیادہ کوئی درجہ نہیں دیا جا سکتا, اور نہ ہی اس کے کوئی اثرات مرتب ہونے ہیں. لہذا الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے جو اسٹیک ہولڈرز تھے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک کنسنسس سے ڈیٹ دے رکھی ہے 8 فروری کو, اور 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہونے ہیں. سپریم کورٹ بالکل اس پہ پوری شد و مد کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی آبزرویشن دے چکے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں, اور یہ کہہ چکے ہیں کہ اس حوالے سے آئندہ کسی طرح کی کوئی چہمگوئی, کسی طرح کی کوئی افواہ, کسی طرح کا کوئی تذبذب یا کنفیوژن کریٹ نہ کیا جائے. اور اگر کوئی اینکر پرسن یا کوئی میڈیا پرسن وہ اس حوالے سے رائے دیتا بھی ہے تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ پرائیویسی میں اس طرح کی بات کر سکتا ہے. لائٹر سائڈ پہ انہوں نے یہ کہا تھا. باقی اسے پبلکلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ملتوی ہوں گے. لہذا قطعاً اس کو ان معنوں میں نہ لیا جائے کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے. 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہونے ہیں, اور اس کا لیگل امپیکٹ کوئی نہیں ہے اس ریزولوشن کا. یہ صرف ایک خواہش کا اظہار ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ساتھ رہیے ہمارے. زیغم خان صاحب, اگر پیغام ہے تو کس کو دیا جا رہا ہے, کس کے لیے؟ اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اگر الیکشن شیڈیول معطل کرنے کی بات کرے تو پھر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک فرد موجود تھا, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری پیپلز پارٹی کی آواز ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس معاملے پر تقسیم ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ بار بار اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. دوسرا کیمپ جو ہے وہ بلاول صاحب کا ہے, جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی میں ایک گھومگو کی کیفیت ہے, جس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھک کر نہیں کھڑی ہوئی الیکشن کے ساتھ. ان میں ایک خواہش موجود ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے, یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی ان قوتوں کے ساتھ ضرور ہے جن میں یہ خواہش موجود ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ JUI بھی اس میں ایک بڑی آواز ہے, اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کا گہرا تعلق ہے, اور مولانا کے ساتھ زرداری صاحب کا بہت گہرا تعلق ہے. تو ایسی سیاسی قوتیں ضرور موجود ہیں جو الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کا ایک حصہ بھی موجود ہے. لیکن کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی, تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ کیا یہ پوری پارٹیاں یہ چاہتے ہیں, یا جو چند ممبر موجود تھے انہوں نے اپنی مرضی سے ہاتھ کھڑا کر دیا. 13 تو ظاہر ہوتے ہیں, لیکن جو ایک مخالف ہے اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ پوری پیپلز پارٹی کی کیا دل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی رہے گا قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. سر کیا یہاں پر آپ بتاتے ہیں, کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آئین اور قانون کیا کہتا ہے, اور اس قرارداد کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہاں پر اسے کوئی رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے, رسپونڈ کرے گا, یا کس طریقے سے اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ ماضی میں بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کو ہی مد نظر رکھا. جب یہ KP دہلی یا پنجاب میں جب الیکشن منتری ہو رہے تھے اس وقت بھی پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کی تھی کہ ہم الیکشن کمیشن کو فنڈ دینے کے میں روادار نہیں ہیں. اس پر الیکشن پاکستان نے اپنا شیڈول تبدیل کر دیا تھا. تو آج جو اگر سینٹ نے جو عوام بالا کا سب سے بڑا اہم ادارہ ہے, انہوں نے قرارداد پیش کی ہے, تو الیکشن کمیشن پاکستان اپنے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں اس کو فیصلہ کرنے کے بعد, غور و خوض کرنے کے بعد, اس کو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ریفرنس بھجوانے کا مجاز ہے. آج خود اس کے بارے میں اس کو معطل کرنا یا اس کو نظر انداز کرنا یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے آئینی طور پر اختیار نہیں ہے. اس کو باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی. اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 186 ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن کے ریفرنس کو دیکھتے ہوئے
जो फैसला करेगा वो आखिरी हाथी फैसला होगा। कमल साहब, यानी कि ये मामला एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाता हुआ देख रहे हैं, ये रहनुमाई फरमाइएगा इसमें कुछ नंबर्स का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि 13 से 14 सेनेटर्स थे जब ये करारदाद मंजूर की गई, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। करारदाद पेश हो गई है, सिफारिशात आ गई है, इसमें तदाद तो हमेशा होते रही है, कमोबेश होते, उसकी करारदाद पास हो गई है। अक्सरियत के मामला में करारदाद सामने आ गई है। इस करारदाद को इलेक्शन कमीशन जो है चश्मपोशी नहीं कर सकता, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे रखी है, तो लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही रजू करके उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। ठीक है कमल साहब, अब हम अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जैसा कि आपने फरमाया कि अब सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाएगा, वहाँ से ही रहनुमाई हासिल की जाएगी, तो आप क्या, जो आपका माशाल्लाह आप तजर्बा रखते हैं और तो तमाम आपको जो नॉलेज है उसमें क्या रहनुमाई फरमाते हैं, आइन और कानून यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वही फैसला करेगी जो आइन और कानून में होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा इदारा है और रियासत का मुहाफिज है, तो उन्होंने रियासत को के वफाद को भी मद्देनजर रखना है, सिक्योरिटी के मामला को भी देखना है, सेनेट की करारदाद को भी मद्देनजर रखना है। तो सारी चीज को देखते हुए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है जो आइन के आर्टिकल 218 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि इंतखाबात के लिए साजगार माहौल होना लाजमी है। ये आइन का आर्टिकल 218 के तहत। तो अब ये सारे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच लेगा और वहाँ ये फैसला करेगा कि आया ये करारदाद की के बारे में हम किस तरह से इसको डिस्पोज ऑफ करें। इसको नजरअंदाज करना, चश्मपोशी करना, ये इन हालात में नामुमकिन नजर आ रहा है। सिक्योरिटी के थ्रेट भी हैं, आए दिन हमले भी हो रहे हैं। अब केपी तो वाकया रेड जोन में दाखिल हो चुका है, वहाँ तो हर रोज ही जो है आपके हमले हो रहे हैं। तो वहाँ इलेक्शन शेड्यूल कैसे बनेगा, इंतखाब की रैली कैसे जाएंगी, पोलिंग स्टेशन कैसे बनेंगे। अब तो तकरीबन 25-30 हजार पोलिंग स्टेशन बने हैं केपी में, तो कैसे उनकी हिफाजत की जाएगी। इस सारे मामला को इलेक्शन कमीशन को भी देखेगा, हमारे आला हल्के भी देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मुकम्मल तौर पर एक रेफर जाएगा, वो सारे गौर खोज करेंगे। इसमें करारदाद को आप नजरअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करनी है। और ये भी बताइएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया, माहौल को साजगार बनाना, अमन व अमान को मेंटेन करना ये तो हुकूमत का काम है। तो आपको इस करारदाद के होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे पास इतना वक्त मौजूद है कि हम चीज़ों को बेहतर बना सकें, मामले को सिक्योर बना सकें और इलेक्शंस अपने टाइम पर ही हों? क्योंकि देखिए बड़ी बात तो हमारे पास है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो। खालिद साहब, राजा खालिद साहब, आप बताइए, साजगार माहौल हो जैसे, इसके ऊपर भी क्लैरिटी दीजिए। और ये देखिए हुकूमत का काम है और उनको इदारों की मदद भी अब हासिल है, फिर अब ये करारदाद और दीगर इंतजामात मामला कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि इस करारदाद की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई खास अहमियत नहीं है, कोई ज्यादा इस पे हाइप क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है। और ना ही मैं इससे इत्फाक करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जाएगा और राय लेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया भी तो मेरे ख्याल में वो कास्ट के साथ उनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी, फाइन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डेलिब्रेशन के बाद, कंसल्टेशन के बाद, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हुए एक डेट दे रखी है और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। तो इसमें कतन किसी तजब्जब, किसी कंफ्यूजन का शिकार होने की जरूरत नहीं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। लिहाजा मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से कतन रजू नहीं किया जाएगा और ना ही इसकी जरूरत है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोरम होता है इसका सेनेट का 100 अरकान है तो 1/4 इसका कोरम होता है। ये तो 14 लोग उसमें शरीक थे, 25 का कोरम कम से कम होना चाहिए, 25 मेंबर्स वहां पे होने चाहिए। अगर लेजिस्लेशन हो, ये लेजिस्लेशन भी नहीं, महज एक करारदाद है और एक ऐवान की करारदाद है और वो भी अक़लियती अरकान की करारदाद है, तो इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, ना ही इसकी कोई सिग्निफिकेंस है और ना ही इनकी इस ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन मुलतवी होंगे। लिहाजा कोई ये बहुत ऐसी बात नहीं कि जिसे बहुत सीरियस लिया जाए। ये कुछ लोगों की 13 लोगों की ख्वाहिश है और उसे मेरे ख्याल में पजीराई नहीं बख्शी जाएगी।
کیونکہ الیکشن سے پاکستان کی معیشت، اداروں کا استحکام اور ایک سسٹم کی کنٹینیوٹی وہ وابستہ ہے. ٹھیک ہے راجہ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے میرا قیمتی وقت نکالا. زیغم خان صاحب، اب دو جو ہیں وہ رائے سامنے آ چکی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ہی درکار ہے اس معاملے میں، کیونکہ راجہ خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لینے کی ضرورت، جبکہ قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 186 یہاں پر بڑا اہم ہے اور اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال نمبر میٹر نہیں کرتا، قرارداد منظور ہو چکی ہے اپر ہاؤس سے، سینٹ سے کوئی قرارداد منظور ہونا یہ ایک بڑی بات ہے اور اس کو ایسے ہی جو ہے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں قمر دلشاد صاحب ہمارے محترم ہیں، سینئر ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. میں راجہ خالد صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. قمر دلشاد صاحب نے ایک کو بتایا کہ ایک قرارداد جو تھی جو فنڈ کے بارے میں تھی، دیکھیے وہ صرف قرارداد تک بات نہیں تھی، اگرچہ قرارداد بھی وہ بڑی تعداد میں جو ہے اراکین نے پاس کی تھی، لیکن صرف مسئلہ وہاں پہ نہیں تھا. اس قرارداد کو بہانے کے طور پر ایگزیکٹو نے یعنی حکومت نے استعمال کیا تھا اور پھر انہوں نے فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اس قرارداد کی نوعیت کی بالکل مختلف تھی. تو وہ ایک منی بل کی اس کی حیثیت تھی، پیسے دینے کے حساب سے اس کا تعلق تھا. ایک تو اس کا اور اس کا ریلیونس بالکل نہیں بنتا. دوسری بات یہ کہ اس طرح کی قرارداد بالکل بائنڈنگ ہی نہیں ہے. اس چھوٹی سی تعداد میں ایک ان بائنڈنگ، ایک 13 لوگوں کی ایک رائے، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. اور میں بالکل یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اگر وہ خود سے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کر کے لائے تو وہ بالکل اس پہ توجہ نہیں دے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ریسپانڈ کرے. اگر کوئی قانون بنایا ہوتا یا کوئی ایسی چیز ہوتی جو الیکشن کمیشن پر بائنڈنگ ہوتی یا الیکشن کمیشن کے کان پر اثر انداز ہونے والی ہوتی تو پھر تو اس کو ضرورت پڑتی کہ وہ سپریم کورٹ سے جا کے پوچھتے. دیکھیں 186 کے تحت آپ سپریم کورٹ کے پاس تب جاتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی قانونی گنجلک ہوتی ہے، کوئی قانونی بات ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو سپریم کورٹ کی تشریح چاہیے ہوتی ہے کہ اس پر اس طرح سے جانا ہے یا اس طرح سے جانا ہے. اس قرارداد نے کوئی قانونی پیچیدگی پیدا نہیں کی کیونکہ اس قرارداد کی سرے سے کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. جب ایک قرارداد کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر قانونی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی. جب قانونی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی تو پھر الیکشن کمیشن کو کیا پڑی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جائے اور جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے ڈانٹ کھائے. بالکل آپ تسلی کر لیجیے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ گئے تو سپریم کورٹ سے اچھی خاصی ان کو ڈانٹ پڑے. اچھا چلیں اس ڈانٹ سے بچ گئے. زیغم صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو حملوں کی بات ہو رہی ہے یا سخت موسم کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی وزن دیکھتے ہیں آپ؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہو یا تنقید کرنے والوں کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں بالکل اہم بات ہے. مشکلات موجود ہیں، کچھ پارٹیوں کے لیے زیادہ مشکلات ہیں. جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس وقت مشکلات فیس کر رہی ہے کیونکہ جن علاقوں میں ان کی سیٹیں ہیں، جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے، اس کے ساتھ جو پرانے فاٹا کے ڈسٹرکٹ ہیں جن کو ابھی مرج ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن واقعی خراب ہے. وہاں پہ JUI کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے مشکل موجود ہے. لیکن کیا یہ کافی جواز ہے کہ ہم الیکشن کو ہی آگے لے جائیں؟ تو کتنا آگے لے جائیں؟ مطلب JUI سے ہم یہ اگر پوچھیں کہ ٹھیک ہے اس وقت دہشت گردی ہے تو آپ بتائیے کب دہشت گردی کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی تو ہم الیکشن کرا لیں؟ کیا JUI بتا سکتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد الیکشن دہشت گردی کم ہو چکی ہوگی؟ کیا وہ بتا سکتی ہے کہ 6 مہینے بعد کم ہو چکی ہوگی؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں سال بعد کم ہو سکتی ہے؟ تو ہم جمہوریت کو ایک طرف رکھ دیں گے اور انتظار کریں گے کہ دہشت گردی ختم ہو تو پھر ہم واپس جمہوریت کی طرف جائیں. تب تک غیر منتخب جو ہے وہ حکومت سے چلتی رہے. اگر دہشت گردی ہے یا جو بھی مشکلات ہیں اس کے لیے بھی ہمیں جمہوری حکومتوں کی ضرورت ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہو کہ ان مسئلوں کو حل کرے. ہم نے اس طرح کے موسم میں بھی الیکشن کرائے ہیں اور اس سے زیادہ سخت حالات میں بھی الیکشن کروائے ہیں. زیغم خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اینکر پرسن عائشہ بخش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں، ان کی بھی اس پر رائے لیتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ وقت کے لیے. عائشہ آپ بتائیے گا یہ جو قرارداد اب منظور کر لی گئی ہے یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے؟ کیونکہ 2 آراء پائی جا رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ جائے گا، ایک رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو ڈانٹ پڑے گی. یہ معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے اور اس قرارداد کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. بہت شکریہ عمیر. معاملہ تو یقینی طور پر بہت سنجیدہ ہے کیونکہ پارلیمان سے جس کی دانش کے تذکرے کل ہوتے رہے وہاں سے کم از کم آج اس طرح کی چیز سامنے نہیں
आनी चाहिए थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि 8 फरवरी का इंतखाब पत्थर पर लकीर है और इंतखाब भी वो जो पहले ही इल्तिवा का शिकार है। हम अपने वक्त से काफी आगे जा चुके और इस पर पिछले पूरे साल में बार बार तशवीश का इजहार किया जाता रहा कि इंतखाबात की ताखीर नहीं होनी चाहिए। तमाम काम साथ चलते रहते, इंतखाबात भी साथ हो जाते, मगर चले वो ताखीर जो हुई सो हुई। और उसके अंदर भी हमारी सियासी जमातों की कमजोरियां रही। अगर हमारी सियासी जमातें अपनी ताकत के साथ खड़ी होती तो इंतखाबात तब भी ताखीर का शिकार नहीं होते, मगर हमारे मामलात ही कुछ ऐसे हैं कि हम एक कदम सीधा लेते हैं तो 2 उल्टे ले लेते हैं। अब जो गुज़िश्ता महीने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू मुस्तकिल हो रही थी। ड्राइंग रूम डिस्कशन में है, आप पॉलिटिशियन से बात करें, आप कहीं और बात करें, ये कहीं ना कहीं खदशात साथ साथ चल रहे थे। एक जानिब इलेक्शन शेड्यूल चल रहा है, साथ साथ खदशात चल रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके गुज़िश्ता साल में इस बात का कि इंतखाबात की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ इतना आसान दिख नहीं रहा था। फिर 2 हफ्ते से कम दो बार तो हम अपने शो में डिस्कस कर चुके जो JUI की जानिब से खदशात थे, और वही आज करारदाद के अंदर निकात भी है। हालांकि सेनेटर दिलावर खान की तरफ से दी गई है, जो कि इंडिपेंडेंट है, नून लीग के रह चुके हैं, 18 में निशान ना होने की वजह से वो इंडिपेंडेंट आए, मगर ये चल रहा था। JUI के जो खदशात थे वो आज करारदाद का हिस्सा है। अब सेनेट के अंदर कितने लोग मौजूद थे? वो 14 लोग हैं वहां बैठे। वहां से भी PTI पीपल्स पार्टी के सेनेटर आवाज नहीं उठाते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? ये कितनी अहमियत रखते हैं 14 सेनेटर की? दानिश कल हम बार बार ये बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को ऊपर रख रही है। इस पार्लियामान को सोचना चाहिए कि पार्लियामान ने पॉलिसीज बनानी है, निजाम और मुल्क को आगे लेके जाना है। अगर कहीं कोई कोताहियां और गलतियां हुई है तो उनको दुरुस्ती की तरफ करना है। 8 फरवरी तक मेरा ख्याल से मौसम की तो कोई रीजन बनती नहीं, बहुत हद तक मौसम गुजर चुका होगा। जनवरी में ही मतलब अगर आप सर्द इलाकों की भी बात करें, इस बार तो बर्फबारी भी 31 दिसंबर तक नजर नहीं आ रही थी। तो जो मौसम की एक रीजन दी जा रही है, अभी जितने आप फैक्ट्स उठा लें माजी के इंतखाबात के, सर्दियों के आगे पीछे सर्दियों में इलेक्शन हुए हैं, इसके साथ साथ दहशत गर्दी की 8 से 13 में नहीं थी। तो जो रीजन हैं उनकी कोई तुक नहीं बनती जो रख के कर दिया गया है। क्यों किया गया है ये अब सबके सोचने की बात है कि पार्लियामान जिसको खुद इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसको खुद जोर लगाना चाहिए कि इंतखाबात इल्तिवा का शिकार ना हो, और फिर वो सेनेटर जो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, वो एक तरफ कागजात भर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ करारदादे लेकर आ रहे हैं, तो करना क्या चाह रहे हैं? ये वो खेल है, जब इनके हाथ में इख्तियार हो तो ये इस तरीके से खेलते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब नजरें वहां पर लगी हैं जिन्होंने कह दिया कि पत्थर की लकीर है, ये होना है 8 फरवरी को। उनकी तैयारी कहाँ है? वो खुद कहाँ खड़े हैं? जाहिर बात एक वादा किया गया, कौम को बताया गया है कि इलेक्शन होना है, और इलेक्शन यकीनी है क्योंकि वे फॉरवर्ड इलेक्शन ही है। एक मुंतखब हुकूमत का होना जरूरी है जो मामलात को आगे लेकर बहुत जरूरी है। लेकिन इंप्रेशन क्या जा रहा है? 14 लोग सही, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं मैसेज क्या जा रहा है? किरण नाज हमारे साथ है, हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। आप बताइए इंप्रेशन क्या जा रहा है और पैगाम क्या है इसके अंदर, और इसका इम्पैक्ट क्या देख रही हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका किरण। इस वक्त बहुत ही एक तो अनसर्टेनिटी की जो सूरत हाल है वो तो है, लेकिन मैं तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये देख रही हूँ कि अगर आप सेनेट को उठाकर देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नजर आती है, तकरीबन 25 नशिस्तों के साथ। दूसरी नंबर पर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है कम से कम 21 नशिस्तों के साथ। तीसरे नंबर पर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नजर आती है कम से कम 18 नशिस्तों के साथ। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं 14 जो सेनेटर्स हैं वो उनकी अक्सरियत के साथ ये करारदाद मंजूर हो जाती है। अब मेरे लिए ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो 2 बड़ी जमातें हैं सेनेट की, जिनका मैंने तस्करा किया, जिनके नंबर्स का मैंने तस्करा किया, तो मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि ये तमाम ये वो 2 बड़ी जमातें हैं जो मुस्तकिल और मुसलसल हर दम हर वक्त तैयार इलेक्शन की बातें कर रही है ग्राउंड पर। मुस्लिम लीग नून जिनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है मुसलसल के ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हीं के सेनेटर हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, वो इस करारदाद की मुखालिफत करते हुए दिखाई देते हैं। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है चारों तरफ से। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान से, ऐवान बाला से इस चीज के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की तरफ से जब इतने अहम स्टेटमेंट्स इस पर आ चुके हैं, जब पत्थर पर लकीर हो चुकी है, जब आर्मी चीफ ये कह चुके हैं कि जिस किस्म के ताउन की दरकार होगा हमारी तरफ से हम वो देंगे, हम वो पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो उसके बाद ऐवान बाला की तरफ से होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए उनकी तरफ से कुछ इकदाम किए जाते। लेकिन ये जो एक करारदाद आई है और करारदाद आने के बाद ये मंजूर हुई है, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, हम जब इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से, इसकी कवरेज के हवाले से बाहर जाते हैं और जब लोग हमसे पूछते हुए दिखाई देते हैं
کہ آیا الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، تو یہ غیر یقینی کی صورتحال کو بڑھانے کے لیے یہ ایک اہم رول یقیناً پلے کرے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا، جیسا کہ ابھی کچھ نظروں سے گزرا ہے کہ کوئی اعلامیہ وغیرہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آ گیا ہے کہ جو سینٹ کی طرف سے قرارداد ہے اس کا کوئی اثر الیکشن پر نہیں ہوگا. اور جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے 8 فروری کے الیکشن، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا رول تو پلے نہیں کرے گا. اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر فورمز موجود ہیں، عدالتوں کے دروازے آج کل ہر تھوڑی دیر بعد اور ہر معاملے پر کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس معاملے پر بھی شاید ایک بار پھر سپریم کورٹ کو کسی طرح سے انوالو کیا جائے گا اور کسی طرح سے انٹروین کیا جائے گا. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی چیز اور قراردادیں ہمارے ملک میں بہت ساری اس طرح کی آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے گی. ہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کے عمل کو متنازع بنایا جائے، پروسیس کو روکنے کی کوشش کی جائے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 8 اکتوبر معاف کیجیے گا 8 فروری جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، تو یہ پتھر پر لکیر ہی ہوگی. 8 فروری کے الیکشنز ہوں گے، ماں سوائے اس کے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ جو کووڈ ہے جو برابر ملک میں آ کر اب تباہی مچا رہا ہے اس سے شروع کر دیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس طرف معاملہ جا رہا ہے تو شاید الیکشن کسی طریقے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کسی چیز سے الیکشن کا جو انعقاد ہے وہ کسی طرح سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. 1-2 دن آگے پیچھے ہو جائیں، جیسا کہ آرمی چیف نے بھی امریکہ میں کہا ہے یہ بیٹھ کر کے شاید 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. البتہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس وقت سینٹ میں، یہ افسوسناک صورتحال ہے. پاکستان کے سب سے بڑے ایوان سے آنی تو کوئی اور خبر چاہیے تھی، الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اس طرح کی چیز آنی چاہیے تھی کہ کیا کردار ادا کیا جا رہا ہے سینٹ کی طرف سے. لیکن یہ افسوسناک صورتحال ہے اور غیر یقینی کی صورتحال ہے. صحیح ساتھ رہیے زیغم صاحب. جو بھی ہو الیکشنز اپنی تاریخ پر ہو اور پھر انتظامات بہتر سے بہتر ہوں، لیکن یہ قرارداد آنے والے دنوں میں آپ کو کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ اور یہ ایک سیاستدانوں، سیاسی پارٹیوں اور ان کو الیکشن آگے لے جانے کی خواہش ہو یا شوق ہو، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو بیڈ امپریشن تو گیا ہے اس میں. جی بالکل گیا ہے. دیکھیں ایک پاکستان میں ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا حلقہ سیاستدانوں میں، سیاسی جماعتوں میں موجود ہے جو الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں اور وہ ڈیلے کروا بھی چکے ہیں اور غیر آئینی طور پہ ڈیلے کروا چکے ہیں. الیکشن تو صوبائی اسمبلیوں کے 90 دن میں ہونے چاہیے تھے نا. سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے، پچھلی عدالت بھی حکم دے چکی ہے جو جسٹس بندیال کی عدالت تھی، اور ابھی قاضی صاحب کی عدالت بھی یہی کچھ کہہ چکی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے تھے. 1 سال تو انہوں نے ڈیلے کروا دیا نا جی. 1 سال تک ایک غیر منتخب حکومت ملک کے سب سے بڑے صوبے پر اور ایک دوسرے بہت اہم صوبے پر بیٹھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کا انتخاب بھی ہونا چاہیے تھا 90 دن کے اندر، اس کو بھی 6 مہینے تک ڈیلے کرا چکے ہیں. اب ظاہر ہے کتنی ان کی خواہش پوری ہو چکی ہے، جتنے ان کا ہمت تھی اس کے مطابق وہ ڈیلے کرا چکے ہیں. اب سپریم کورٹ ان کے راستے میں کھڑی ہو گئی ہے اور ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مزید لیٹ کرانے کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. ایک تو سیاسی کانسیکوینسز ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنی غیر یقینی پھیلے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ معاشی کانسیکوینسز دیکھیے. ہمارا IMF کا ایک پروگرام ختم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی فوراً ہمیں دوسرے ایک بڑے پروگرام میں جانے کی ضرورت ہے جو 3 سال کا پروگرام ہوگا. اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم دوست ملکوں سے بھی اس کے بغیر وسائل نہیں لے سکتے، بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی بینکوں سے بھی نہیں لے سکتے. تو اگر الیکشن مزید ڈیلے ہوتے ہیں تو IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا اور صرف سیاسی عدم استحکام نہیں پھیلے گا، بدترین معاشی عدم استحکام بھی پھیلے گا. تو ان لوگوں کی جو خواہش ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اپنا سیاسی مفاد تو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک میں اس کا کیا مفاد ہے. بالکل. تو یہ قرارداد یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں ایسے سیاسی طبقات موجود ہیں جو اپنے معمولی، ہمارے حساب سے معمولی، ان کے حساب سے تو بہت اہم ہوں گے، سیاسی مفاد کی خاطر ملک کے بڑے نقصان کو کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں. ایک افسوسناک لمحہ ہے. جتنی بھی تعداد ہے، بہرحال وہ سینیٹر ہیں، ایوان بالا کے رکن ہیں اور ایک ایک رکن اہم ہے. اور اگر 13 ارکان نے بھی ایک ایسی ریزولوشن پاس کی ہے جس کی بالکل کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہماری جو ہسٹری ہے، جو ہماری پارلیمانی تاریخ ہے، اس کا تو ایک افسوسناک چیپٹر ہے نا.
جی بالکل بالکل، ساتھ ہی رہے گا۔ عائشہ بخش آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ جو تمام اب باتیں کر رہے ہیں زیغم خان صاحب، یہ بہرحال اپنی جگہ کی اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ سیاستدانوں کا کردار بھی بڑا اہم ہے، اور وہ یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ جس جماعت کو جیت کا یقین ہوگا وہ کہہ دے گی کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ عائشہ آپ کی جانب پھر بڑھتے ہیں۔ ناصر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جو قرارداد اب منظور کی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس پر پیپلز پارٹی کا کیا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ کیا جو قرارداد ہے اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ناصر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی؟ ٹھیک ہے، ناصر حسین شاہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کی جانب یہی سوال لے کے جاتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا کیا موقف ہے۔ تو عائشہ سوال کر رہا تھا میں کہ سیاستدانوں کا کردار بڑا اہم ہے، لیکن ابھی زیغم خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، عائشہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں، ناصر شاہ سے رابطہ بحال ہو گیا۔ ناصر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ وقت کے لیے۔ سر، پیپلز پارٹی کا موقف اس قرارداد کے اوپر میں واضح دو ٹوک الفاظ میں جانا چاہتا ہوں کہ کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا؟ جی، پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، اس قرارداد کی، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔